রয়েছে সেটা পিকু পালি করেছিলেন। তারপরে যদি দেখি মুন্না শেখ, আবার নিঃসন্দেহে তনুময় মণ্ডল, বাপি যাদব, ঋতঙ্কর, সব মিলিয়ে ব্যাটিং লাইন আপ কিন্তু শক্তিশালী। डीएफसी की बैटिंग अगर देखें जॉन्टी सरकार के ऊपर काफ़ी निर्भर रहेगा जिस तरीके से वो कर रहे हैं। और ये देखिए स्क्रीन व्यू हावड़ा ड्रोन व्यू आपको देखने मिल रहा है रविदा, जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये खूबसूरती है बंगाल की, ये खूबसूरत सा शहर और उस खूबसूरत से शहर में खेला जा रहा है ये टूर्नामेंट। একেবারে তাই, জমর শহর হাওড়ার বুকে অন্তত যে দৃশ্যটা আমরা চাক্ষুষ করলাম, শুধু আমরা কেন, দেশ দুনিয়ার মানুষ আজকে চাক্ষুষ করলেন টেনিস ক্রিকেট .in-এর অন্তত ক্যামেরা পার্সনের মাধ্যমে, এবং পৌঁছে গেল হাওড়ার এই গোলমোহর গ্রাউন্ডের আশেপাশের দৃশ্য। চমৎকার পরিবেশ, প্রত্যেকটি ক্রিকেট লাভার্সের কাছে কিন্তু একেবারে অসাধারণ, কারণ আশেপাশে বহুতল বাড়িও রয়েছে। একটু এগিয়ে গেলেই অন্তত রবীন্দ্র সেতু, তারপরে গোলমোহর গ্রাউন্ড, রেলওয়ে এই গ্রাউন্ড, যেখানে আউটফিল্ড থেকে, পিচ থেকে, পরিবেশ থেকে, বাতিস্তম্ভ থেকে সব মিলে একটা অসাধারণ। এই ম্যাচের পরে নেক্সট যে ম্যাচটি হবে হুগলি টাইটেন্স ভার্সেস এমআরএ ঝাড়গ্রাম, তারপরে আজকে দিনের শেষ ম্যাচ DJ11 ভার্সেস কলকাতা রাইডার্স। देखिए स्क्रीन जैसी दिख रही है, आप स्क्रीन व्यू देखिए कितना खूबसूरत सा पिच। इसी पिच पे रन देखा हमने कई सारे। और ड्रोन मैन, मैंने कहा था ना, वो जब जब जरूरत होती है वो सामने से आके लीड करते हैं। बीच मैदान में कप्तान साहब को देखते हैं, और हमारे कप्तान साहब संतोष नानेकर जी ड्रोन मैन के रूप में बने हुए, कभी कैमरामैन बन जाते हैं, कभी ड्रोन मैन, ऑल इन ऑल, मतलब कुछ भी कर लेते हैं यार, ऑलराउंडर। एक ऑलराउंडर गेंदबाजी करवा सकते हैं। और उनके सारे स्टूडेंट भी देख रहे हैं कि शायद हम भी उड़ा ले ऐसे। और इसी बीच एक गेंद हो गई है। रविदा पहला बॉल शुरुआत, खास करके अगर आप देखेंगे एडीएस हावड़ा को जीत काफी जरूरी है। লিগ টেবিলে যখন তুমি পিছিয়ে রয়েছো, এখান থেকে তোমাকে কামব্যাক করতে হবে। এখানে এডিএসে জয় ছাড়া অন্তত কিছুই অন্তত দেখবেন না। লেট কার্ড, খুব দ্রুত ফিল্ডিং করার চেষ্টা ছিল, তবে একটি রান করতে কিন্তু ভুল করেনি পি গোপাল। তবে দ্রুত যদি ফিল্ডিং হতো তাহলে হয়তো কোথাও না একটা বিপদেরও গন্ধ ছিল। अच्छा क्षेत्र रक्षण सोनू सिंह के द्वारा पिछले कुछ समय से जिस तरीके से हाईलाइट हो चुके हैं ये आज। प्रीतम मर्जीद भी हमारे कॉम बॉक्स में, पिछले मैच में अच्छी गेंदबाजी। और देखिए टूर्नामेंट एक ऐसा इमोशंस देके जाएगा आप सबको। 6 टीम और सारी टीम एक दूसरे के साथ खेली है। एक अच्छा प्लेटफॉर्म बंगाल के लिए जेबीए ब्रदर्स द्वारा, विजय अग्रवाल जी द्वारा जिस तरीके से एक मोटिवेट किया गया, एक मोटिवेशनल टूर्नामेंट आप कह सकते हैं। 6 टीम में इनामी राशि सबसे बड़ी अब तक का। मुन्ना शेख कल से इसी फॉर्म में बिल्कुल तैयार, फ्लैट फास्ट फ्यूरियस 6 रन के साथ मुन्ना शेख की शुरुआत है। মুন্না এবং পিকুর জুটি নিশ্চিতভাবে চাইবে অন্তত একটা বড় পার্টনারশিপ দিতে। আগের ম্যাচটি খেলোয়াড়দের কাছে অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে চাইবে। আগের ম্যাচে কি হয়েছে সেটা ভুলে গিয়ে বর্তমান কি করতে হবে, পরের ম্যাচে কি করা উচিত সেটা ভাবতে হবে। আর নিশ্চিতভাবে এডিএসের ওনার দুর্গেশ মিশ্রজি সেই বার্তাটা দিয়েছিলেন। মুন্না শেখ, পিকু পাল দুজনেই পরিপক্ক খেলোয়াড়। अच्छी गेंदबाजी, अच्छी वापसी करते हुए अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट है ये मैच। दोनों टीम, खासकर जॉन्टी सरकार चाहेगी कि जीत के अब सुनिश्चित हो जाए। शौभिक पाल, एक बार फिर से रनआउट का खतरा था।
वो जान जोखिम में डालकर भाग रहे दोनों बल्लेबाज। पिकू पॉल, मुन्ना शेख पिछला मैच में एक अच्छी ताबड़तोड़ बात की थी, उस कुछ उसी तरीके से एक छोटी सी झलक दिखाई है। और स्क्रीन पे देखिए हमारा ये कॉम बॉक्स देख सकते हैं, वीआईपी बॉक्स देख सकते हैं, वो सारी चीज़ आपके स्क्रीन पे नज़र आ रही है। कितना खूबसूरत सा ये नज़ारा है। टेनिस क्रिकेट डॉट इन टेनिस क्रिकेट के इतिहास में सबसे बड़ी यूट्यूब चैनल मानी जाती है। क्या बात है, स्टेप आउट करके खेला है, सीधा भेज दिया 6 रनों के लिए साइड स्क्रीन के ऊपर से। ऐसा बेखौफ कई बार देखा, मगर इस तरीके से इतनी जल्दी ये कर गए हैं ना, और सामने खेलना उतना ज्यादा पसंद नहीं करते, स्क्वायर लेग के ऊपर से ज्यादा छक्के लगाते हैं, मगर ऐसा मानो वो गेंदबाज के साथ खिलवाड़ी कर रहे हैं। ये देखिए कितनी जल्दी तैयार हो गए थे पिकू पॉल साहब। पहला ओवर समाप्ति हुए कुल स्कोर बनाया 14 रन रविदा, विकेट की खाते में 0 है। একেবারে শুরুটা ভালো হয়েছে, পাওয়ার প্লেতে আমরা পাওয়ার দেখলাম, 14টি রান চলে এসছে। রান মেশিন বলা হয় পেকো পালকে। দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে যেভাবে তার ব্যাটিংয়ের উন্নতি হচ্ছে, এবং এই টুর্নামেন্টে গতকালকে যে অন্তত হাফ সেঞ্চুরি উপহার দিয়েছে, সেটা নিঃসন্দেহে দলের কাছে একটা শুভ ইঙ্গিত। আর এই মুহূর্তে আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ভিআইপি বক্স জায়ান্ট স্ক্রিনে সেটাও দর্শানো হচ্ছে। আর ভিভিআইপির সমস্ত অতিথিরা যারাও কিন্তু এনজয় করছেন এই টুর্নামেন্টের প্রত্যেকটি ম্যাচ। প্রথম ওভারে খেলা শেষ, 8 ওভারের ম্যাচ। আস্তে আস্তে সূর্য লাল হচ্ছে, বিকেলের হেমন্তের বিকেল লাল হতে যাচ্ছে, আস্তে আস্তে ম্যাচও আরো অন্তত গরমা গরম হচ্ছে। सोनू सिंह मुन्ना शेख के सामने एक अच्छा बैटल ये देखने मिलेगा आपको कि वेरिएशन अच्छा करते हैं, मगर सामने जो बल्लेबाज है उनके पास कला है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हुए हैं किसी चीज़ से, फिर से एक बार वो रिदम लेने की एक तेज़ गेंदबाज अब जब गेंदबाजी के लिए आते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छी चीज़ होती है माइंडसेट कि वो किस तरीके से गेंदबाजी करेंगे। रनअप काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि आप कितने रनअप के साथ भागना चाहते हैं, वो 1 या 2 कदम का अगर मसला रहता है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, खास करके एक तेज़ गेंदबाज को। मुन्ना शेख चलिए, अगर ये सही तरीके से हाथों में आती है फिर कोशिश की जाती, और जॉन्टी चाह रहे हैं कि इस तरीके से विकेट आ जाए, वो छोटा छोटा एफर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा बड़ा करने की कोशिश करते हैं, और यही चीज़ उसे जॉन्टी बनाती है। जिस तरीके से उन्होंने शुरुआत की थी पिछले मैच में, देखें चोट लगी, फिर बैक आते हैं, फिर टीम में लड़ते हैं, फिर गेंदबाजी करते हैं, और पिछला मैच वो जितवा के ही जाते हैं। एक अच्छी गेंदबाजी का विश्लेषण था, बल्लेबाजी जब लड़खड़ा गई थी तब वो बल्लेबाजी के लिए आए थे। জন্টির মধ্যে একটা যে ক্ষমতা রয়েছে, যে এবিলিটি আছে, একটা হার না মানা মনোভাব, প্রত্যেকটি ম্যাচে নিজের সেরা ক্যাপ্টেনশিপ, সেরা বোলিং ব্যাটিং সব যেন উজাড় করে দিতে চায়। প্রত্যেক খেলোয়াড়কে যেভাবে এক সুতোয় বেঁধে রেখেছে, প্রত্যেকটা ম্যাচেও আমরা দেখি যেভাবে খেলোয়াড়দের এক সুতোয় বেঁধে রাখেন। অফ স্টাম্পের বাইরে, তবে পিচটা কোথায় পড়েছিল সেটা হয়তো দেখে নিতে চাইবেন অনফিল্ড আম্পায়ার। हाँ बिल्कुल चेक करना चाह रहे हैं वो पिचिंग कहाँ पे हुई है बॉल, अगर लाइन के बाहर हुई है तो शायद नो बॉल होगा या फिर वाइड होगा, वो चीज़ चेक करना चाह रहे हैं आप। इट्स वाइड बॉल। थोड़ी सी बातचीत हो रही है विकेट के पीछे, जॉन्टी सरकार पिकू पॉल एक दूसरे के साथ कई बार, और पिछला सीजन पूरी तरीके से खेला था, इस सीजन शायद अलग दिखे, और अभी तो अलग ही दिख रहे हैं। एक रन आसानी के साथ दूसरा मिलेगा, दूसरा भी आसानी के साथ प्राप्त कर लेंगे पिकू पॉल। और कल से देखा मैंने इनके पास वो रनिंग बिटवीन द विकेट की एबिलिटी भी अब काफ़ी ज़्यादा आ चुकी है, काफ़ी अपने आप को फिट रखते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, और कल की पारी के बाद वो मैच हारा ना, मतलब
तकलीफ होती है कि आप कोई बल्लेबाज ऐसे रन बनाते हो फिर वहां से उतने रन वो चीज़ दूसरी टीम कर जाती है। एक बल्लेबाज के तौर पे आप क्या कर सकते हैं, रन बनाओ, वो एक अच्छा आंकड़ा दे दो, एक रिस्पेक्टेबल टोटल, वो 100 के करीब, फिर वहां से वो टीम हार जाती है। फिर आप कह सकते हैं कि मैंने तो अपना सारा काम किया, अब आपकी बारी थी, आपने कुछ नहीं किया। দুজনেই বড় খেলোয়াড়, বড় ম্যাচের খেলোয়াড়, তো নিশ্চয়ই চাইবেন প্রথম উইকেটে পার্টনারশিপটা লম্বা করতে। তবে মুন্নার শেখের কথা বলতে হয়। মুন্নার শেখ পিকু পালের একে অপরের সাথে বহুবার খেলেছেন এবং বহু রেকর্ডও তৈরি করেছেন। ये तारीफ करनी पड़ेगी आप फील्डिंग सांडू खालसा के साथ ही साथ स्वागत तो मन्ना को भी, वो चाह रहे थे कि किस तरह रिले फील्डिंग किया जाए। एक फील्डर के तौर पे आप वो बॉल बचा लेते हैं मगर उस बॉल को थ्रो करने के लिए आपको थोड़ा तकलीफ देना पड़ता है। स्क्रीन पे देखिए आप आशिक भाई, गन कैमरामैन, और ये अच्छा शॉट, एक रन शॉट गई है गेंद, एक रन के साथ ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। इस ओवर से थोड़ा सा शांत दिखी है स्कोर बोर्ड। 1.4 ওভার 21টি রান হয়েছে। সব থেকে বড় প্রাপ্তি হচ্ছে উইকেটের পতন হয়নি। দুটি দলের মধ্যে একটা তীক্ষ্ণ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অত্যন্ত লড়াইটা একেবারে সেয়ানে সেয়ানে হবে, কারণ এখান থেকে লিগ টেবিলের প্রত্যেকটি দল উঠতে চাইবে। এটাই হচ্ছে লিগের খেলার মজা। मुन्ना शेख, ट्रेडमार्क अंदाज में खेला गया शॉट सीधे 6 रनों के लिए। इस 6 के साथ स्कोर में होगा इजाफा, स्कोर पहुंच जाएगी 27। कहा था पहले कि शांत दिखिए ओवर, मगर शांत कहां रख सकते हैं जब बीच मैदान में लेफ्टी राइटी का कॉम्बिनेशन और दोनों ही खूबसूरत है। एक बार फिर से गैप में खेला गया शॉट, ये भी निकल जाएगी उसका लेग बाउंड्री के ऊपर से 4 रन। मुन्ना शेख और पीकू पॉल फिर से एक बार अच्छी शुरुआत दिला दी है प्रभिता। 31 बन चुके 2 ओवर में, 15 से भी ज्यादा का रन रेट आप देख रहे हैं। দ্বিতীয় ওভারে খেলা শেষ হলো 31। তবে রাজা নিশ্চয়ই স্মরণে আছে এডিএস আর এমআরই ঝাড়গ্রামের মধ্যে ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লেতে সর্বোচ্চ রান ছিল 29, সেটাও কিন্তু পিকু এবং মুন্নার মধ্যে, আর সেই রেকর্ডটা ভেঙে দিলেন। পাওয়ার প্লেতে এখনো পর্যন্ত সর্বোচ্চ রান 31, আবার মুন্না এবং পিকুর মধ্যে। খুব ভালো শুরু, একটা পরিকল্পনা থাকবে যে বাকি 6 ওভারে অন্তত একটা বড় রান করার। দুজনেই একেবারে অসাধারণ খেলে যাচ্ছেন। তৃতীয় ওভার খেলার শুরু হবে, ফিল্ডিংয়ের রদবদল হবে, কারণ পাওয়ার প্লেটে 9 জন ভেতরে ছিলেন। আমরা যদি দেখি কিভাবে ফিল্ডিং সাজানো হচ্ছে, জন্টি সরকার প্রতিনিয়ত নির্দেশ দিচ্ছেন যে এই ম্যাচটা অন্তত আমাদের জিততেই হবে। দুটি দলের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ লিগ পর্যায়ের ম্যাচ, এখান থেকে এগিয়ে যাওয়ার ম্যাচ। আসলে লিগের আমরা সচরাচর দেখি অনেক সময় পিছিয়ে গিয়েও অন্তত বহু দল তারা আবার নিজের সেরাটুকু দিয়েও কিন্তু চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। পলাশ রানা পশ্চিম মেদিনীপুরে খেলোয়াড়। पीकू पॉल एक बार फिर से वो बाहुबली के नाम से जाने जाते हैं, बाहुबली अंदाज कल से दिखा है। वो कल जहां से छोड़ा था इस बार फिर से वो शुरुआत किया है, और कल कहा था कि उस 100 के आंकड़े भी कम बढ़ रहे हैं, इस बार उसको दूर भेजना है। और विकेट के पीछे जॉन्टी साहब सोच रहे हैं कि इनको रोकना पड़ेगा, क्योंकि ये अगर रुक गए अंत तक तो फिर ये टीम काफ़ी आगे निकल जाएगी। थोड़ी सी बातचीत करते हैं, ये जब जब बातचीत करने के लिए जाते हैं ना तो थोड़ा सा अलग रणनीति के साथ वो गेंदबाजों को बताते हैं। तो उनका रणनीति कैसे आएगा, वो कब गेंदबाजी के लिए आएंगे, ये भी सवाल रहेगा। 37 पे 0 है, अच्छी शुरुआत चाहिए था, वो तो मिल चुकी है। যে শুরুটা দরকার ছিল সেটা এডিএস এর জন্য কিন্তু শুভ সংকেত। এগিয়ে গিয়ে খেলার চেষ্টা ছিল, তবে নিজের শরীর ব্যাটটি নিয়ে যেতে পারেনি বলের লাইনে, যেখান থেকে রান আসেনি। দুটি দল
বড় দল দুটি দলের মধ্যে যখন ম্যাচ হয়, একদিকে লিটন অপরদিকে পিকু, এমনিতে টেনশন হয় প্রত্যেকের। देखिए बातचीत हुई थी, जैसे ही छक्का लगा था बातचीत करने के लिए चले गए थे कप्तान साहब। और जब जब बातचीत होती है तब वो अलग तरीके से वो ट्रिक करके गेंदबाजी करवाते हैं, ये खासियत उनकी मैंने कई बार देखा है और आज फिर से एक बार। मगर पीकू एक अलग कद काठी के बल्लेबाज हैं, वापसी वो करना जानते हैं, वो शांत हैं। 2 गेंदें डॉट आई है, इस बॉल पे प्रहार के लिए जाएंगे वो। 37 सीधा। मैं तो लेफ्टी राइटी इनका नाम ही बदल दो, मैंने कई बार कहा है। ये दोनों तरीके से अच्छा खेलते हैं और अलग तरीके से प्रयास कुछ अभी तक देखा नहीं है। फिर से आप देखेंगे ड्रोन व्यू। 2 ओवर समाप्त हुए थे मगर शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी दिखी थी। उसके बाद जिस तरीके से पिटाई होना चालू हुई पिछले पिछले ओवर से मुन्ना शेख ने जो शुरू किया है रविदा, और रुक नहीं रहे ये दोनों बल्लेबाज। 43 बन चुके हैं। एक बार फिर से प्रयास था उसी अंदाज में खेलने का, रिवर्स का प्रयास कर रहे हैं, एक बार सफल भी हुए हैं। এই ওভারে আর একটি বলে খেলা বাকি, তবে শর্ট ফরমার ক্রিকেটের অনেক মজা আছে, অনেক আনন্দ আছে, অনেক উত্তেজনা আছে। ঝাঁপিয়ে পড়ে ফিল্ডিংয়ের চেষ্টা ছিল মান্নার, তবে রান করতে কিন্তু ভুল করেনি পি গোপাল। আর সাথে সাথে তৃতীয় ওভারে খেলা শেষ হলো। তৃতীয় ওভারের শেষে 44, 14.67 এখনো পর্যন্ত 3 ওভারের শেষে রানের গড়। জনপ্রিয় মাঠ, জনপ্রিয় ক্রিকেটের শহর। তবে এবারে রাজা দেখো, আমাদের গ্রাম থেকে রাজপথে উঠে আসা, গ্রাম থেকে বড় প্রেক্ষাপটে নিজেদের জায়গা অন্তত তৈরি করা বহু ক্রিকেটাররা যারা লড়াই করছে আইএসপিএল আসার পরে, যেভাবে ক্রিকেটারদের সামনে একটা নতুন অধ্যায় শুরু হয়েছে, নবজোয়ার এসছে, প্রত্যেকটি খেলোয়াড় নিজের সেরা দেওয়ার জন্য একেবারে মুখিয়ে থাকে। बिल्कुल आईएसपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन चुका है टेनिस क्रिकेटरों के लिए कि यहाँ से आप अपने भविष्य को देख सकते हैं। और जिस तरीके से आपने देखा एफर्ट, स्वागत हो मन्ना, मतलब एज इज जस्ट अ नंबर। वो कई सालों से टेनिस क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मगर जिस तरीके से अभी भी वो दमखम लगाते हैं बीच मैदान में। पिछला वाला बॉल पे देखा था आपने, एफर्ट लगा के ड्राइव लगा रहे हैं, वो एफर्ट लगाने के दौरान कोशिश कर रहे हैं। अब कुछ ही देरों में जो फ्लड लाइट ऑन हो जाएगी, फिर एक अलग सा माहौल क्रिएट हो जाएगा इस ग्राउंड पे, गुलमोहर ग्राउंड। अब इन दोनों को कौन पकड़ेगा? हाथ में उठा लो भाई साहब। এই মুহূর্তে দেখো, अरे काटेगा नहीं, हाथ में उठा लो आप। चलिए वो भी थोड़ा सा खेल रहे हैं बीच मैदान में। और देखिए ड्रोन व्यू आप, कितना खूबसूरत सा नज़ारा है गुलमोहर ग्राउंड का। एटीएस प्रेजेंट्स WBTCL ऑर्गेनाइज्ड बाय JBA ब्रदर्स, और ये खूबसूरत सा लस ग्रीन ग्राउंड। थोड़ा सा स्लोअर था, पढ़ नहीं पाए, अगर थोड़ा सा पढ़ते ना तो ये गेंद अभी सीधा वो लाल लाल जो बिल्डिंगें दिख रही ना वहाँ भी गिरती। এক্ষেত্রে যদি সময় মতো বলটা অনুধাবন করতে পারতেন তাহলে হয়তো বড় শট হতো। ড্রোন ভিউ দেখো, এই মুহূর্তে সেরা ড্রোন ভিউ জনপ্রিয় শহরে, জনপ্রিয় মাঠ থেকে গুলমোহর মাঠকে একেবারে রঙে রঙে রাঙিয়ে দিয়েছে আজকে ড্রোন ভিউ। দেশ দুনিয়ার মানুষ আজকে দেখছে হাওড়ার গুলমোহর গ্রাউন্ড। ইয়ার্কারের চেষ্টা রাজু মুখিয়া, তবে রান আটকাবার এটা একটা বড় অস্ত্র। সাধারণত বোলারদের আমরা দেখি যে রান আটকাতে হলে এই অস্ত্রটা সব থেকে ব্রহ্মাস্ত্র। रन रन रोकने के लिए आप यॉर्कर डाल सकते हैं और विकेट लेने के लिए आप मुखिया को बुला सकते हैं।
मुखिया विकेट टेकिंग मशीन है ये इस टीम के लिए, और जब जब जरूरत होती है विकेट की इनको सामने कप्तान साहब बुलाते हैं, और कप्तान साहब बुलाए हैं और कप्तान साहब के द्वारा विकेट भी प्राप्त करवाया गया है। कप्तान साहब के मस्तिष्क को पढ़ना थोड़ा सा नामुमकिन होता है, कैसे कप्तान जो हमेशा मैच में बने रहते हैं, अंतिम समय तक वो चाहते हैं कि मैच में बने रहें, वो हारने से पहले हारते नहीं है। मुन्ना शेख फिर से एक बार निराश होंगे, क्योंकि स्टार्ट अच्छा मिला था, बड़े इनिंग्स में वो तब्दील कर सकते थे, मगर फिर से एक निराश हो गए होंगे। चलिए बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं एक और होनहार खिलाड़ी, लेफ्ट हैंडर की जगह में लेफ्ट हैंडर का आगमन, धोनी, शुभजीत जाना और धोनी और पिकू। और इसकी अगर बात करें जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत की पिछले सीजन में बल्लेबाजी करना एक दूसरे के साथ, एक अच्छी साझेदारी मानी जाती है। और आप देखिए स्क्रीन पे व्यू, ये है हमारा कोलकाता का शहर, खूबसूरत सा दृश्य। और आप देख रहे हैं सूरज की किरणें अब धीमे धीमे तरीके से हम सबको छोड़ के जा रही है, मगर एक चीज़ें हम सबको दे जा रही है कि अगर आप सूरज बनना चाहते हैं तो फिर आपको तपना पड़ेगा, तपें आप। সত্যি অপরূপ সাজে যেমন সেজে উঠে আজকে গুলমোহর গ্রাউন্ড জায়ান্টস কিনা দেখো, হেমন্তের শেষ বিকেলে সূর্য কেমন লাল হয়ে গেছে, সেই দৃশ্য জায়ান্টস কিনা আমরা দেখলাম। তবে এক্ষেত্রে একটু বেশি বাউন্স হওয়ার জন্য বুঝতে পারেনি, রান আসেনি। শুরুটা ভালো হয়েছে, তবে শুরুর দিকে পিকু পাল, মুন্না শেখ যেভাবে দলকে একটা প্ল্যাটফর্ম দেওয়ার তৈরি চেষ্টা করেছিল, সেটা কিন্তু দলের জন্য একেবারে স্বস্তিদায়ক। একটি উইকেট হারিয়ে 45, চতুর্থবারে খেলা চলছে। चलिए रिवर्स का प्रयास था पिछली दो गेंदों पे, मगर इस समय अपना ट्रेडमार्क अंदाज में खेला गया शॉट। वो लगातार आप एक ही गेंद नहीं डाल सकते हैं, ये धोनी ने दिखाया है। 4 पे 49 अब बचे, यहाँ से आधी पारी बची हुई है। आधी पारी को अगर आप देखेंगे तो 49 तो बन गया, शुरुआत अच्छी हो चुकी है। अब जो नए बल्लेबाज आएंगे उनके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, जैसे प्लेटफॉर्म मिलता है फिर उस हिसाब से बल्लेबाजी करना आसान हो जाता है, मगर क्या उनको उस चीज़ को बरकरार रख पाएंगे? এখনো ক্রিকেট অনুরাগীদের মানুষ স্পটে ভেসে উঠছে গতকালকে, যেখানে 5টি ছক্কা, আবার আজকেও আমরা দেখেছি 4টি 6। কারণ শর্ট ফর্মার ক্রিকেট একটা ওভার অনেক কিছু বদলে দেয়, ম্যাচের রং রূপ বর্ণ সব যেন বদলে যায় ক্রিকেটের মতো। তো এখান থেকে যেটা মনে হচ্ছে অন্তত একটা বড় রান করা একটা প্ল্যান রয়েছে, এখান থেকে প্রথম অন্তত জয় পাওয়ার জন্য একেবারে শেষ কামড়টা দিতে চাইবে। সৌভিক পাল গোটা টুর্নামেন্টে যার বোলিং একেবারে ছন্দময়, গোটা টুর্নামেন্টের অন্তত বাঘা বাঘা ব্যাটসম্যানদের বেশ বেগ দিয়েছেন। তবে যেটা আমরা বলছিলাম, বাংলা থেকে যে সমস্ত ক্রিকেটাররা উঠে আসছে তাদের মধ্যে সৌভিক পালও কিন্তু আগামী দিনে বড় প্রেক্ষাপটে হয়তো আমরা দেখব। এবার ঘুরিয়ে দিয়েছেন পিকো, পিকো, আর যেখান থেকে এলো ওই ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ারিংয়ের উপর দিয়ে ওভার বাউন্ডারি। টাইমিংটা দেখো, যেভাবে পিকো প্রথম থেকে মন থেকে বানিয়ে নিয়েছিল, অফ স্টাম্পে বাইরে গিয়ে সাপল করে একেবারে পাওয়ারফুল শট ছিল, যেখান থেকে হাফ ডজন রান ম্যাক্সিমাম। इस पूरे टूर्नामेंट में छाए हुए हैं ये, सिर्फ पहला मैच को छोड़ के जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की, पहला मैच में इसी वजह से उनकी बल्लेबाजी हुई नहीं, क्योंकि निचले क्रम में बल्लेबाजी उसे आना पड़ा था। मगर उनका जो स्ट्रॉन्ग जोन मैं मानता हूँ, मैंने कई बार देखा उनको कि जैसे नीचे आते हैं उनकी बल्लेबाजी थोड़ी सी वीकनेस दिखती है, मगर जैसे ओपन आते हैं उनसे बेहतर कोई नहीं, उनसे बेहतर कोई नहीं। कई बार कहा है, 1 ब्रिंग्स 2 आता हुआ ये दूसरा सिक्सर सौभिक। तेज गति की गेंदबाजी पूरे टूर्नामेंट में दिखी है, मगर इनको ना तेज पसंद है, और जितनी तेजी के साथ डालोगे उतना तेजी के साथ भेजने को तैयार रहेंगे। एक बार फिर से बीच मैदान संकट मोचन बनकर लड़ रहे हैं पिकू पॉल साहब। पिकू पॉल इज ऑन फायर।
4.3 ওভার অতিক্রান্ত 61। গত কালকের মতো ডে ওয়ানের যেভাবে হাফ সেঞ্চুরি দলের জন্য করেছিলেন, আর নিশ্চয়ই আজকেও একটা বড় রান করার একটা পরিকল্পনা। নিজের ঘরের মাঠ, প্রথম বাউন্স মিড উইকেট অঞ্চলে ফিল্ডার ফিল্ডিং করার ফাঁকে একটি রান। প্রত্যেকটি বলে বলে রান করতে চাইছে, বড় শট আসছে, রান আসছে, রানের গতি বেশ ঊর্ধ্বমুখী। এখনো 62 রান 4.4 ওভারে। डॉट बॉल। जोरदार अपील। एक चीज अभी देखें, जैसे धोनी बल्लेबाजी कर रहे हैं, पिको पॉल के पास वो काबिलियत है, वो छक्के लगा सकते हैं। सिंगल लेके रोटेशन उसे करना पड़ेगा, उसे एंकर का रोल अदा करना पड़ेगा बीच मैदान पे। 5 ओवर 62 रन, एक ही विकेट गंवाया है। इन फॉर्म बल्लेबाज मैदान के अंदर मौजूद है पिकू पॉल। अब उनके ऊपर निगाहें रहेगी कि वह कैसे यहाँ से खेलेंगे, कितना स्कोर खेले हो जाएंगे। और फिर से एक बार आमना सामना होगा। राजू मुखिया, पिछला पूरा सीजन आपने इनको साथ में खेलते हुए देखा है, मगर इस समय तो वो आमने सामने होंगे। एक गेंदबाज और एक बल्लेबाज, किसका बल्ला भारी होगा? তবে রাজু পিকু পালের এই ডুয়েটটা কিন্তু বেশ দেখবার মতো। এখনো পর্যন্ত 39 রানে অপরাজিত পিকু পাল 17 বল থেকে। শেষ 3টি ওভার এখান থেকে দল প্রথমে চাইবে অন্তত এগিয়ে যেতে। शॉट। और पिछला वाला ओवर राजू मुखिया का कमाल का था, मगर इस समय धमाल तो मैदान में मचा रहे हैं एक ही नाम। तो बीच मैदान चल रहा सीना तान, प्रिंस ऑफ सालकिया, बाहुबली पिकू पॉल। দর্শকরা প্রতীক্ষায় আছেন দ্বিতীয় হাফ সেঞ্চুরি দেখার জন্য। एक बार फिर से 1 ब्रिंग्स 2। अद्भुत ये बल्लेबाज है, अविश्वसनीय ये खेल रहा है। আর সাথে সাথে হাফ সেঞ্চুরি পূর্ণ হয়ে গেল পিকু পালের। নিজের জেলার নিজের গড়ের মাঠে দুটি হাফ সেঞ্চুরি পিকু পাল। बैक टू बैक रविदा, 2 लगातार अर्धशतक। बल्ला फिर से एक बार लहराएंगे वो। দর্শকরা আনন্দে উদ্বেলিত। আসলে রান মেশিন যখন রান করে, তার ব্যাট যখন কথা বলে, তো নিশ্চিতভাবে আজকেও আবার কথা বলছে। গতকালকের 67, আজকে আবার হাফ সেঞ্চুরি, সব মিলিয়ে যেভাবে বর্ণময় রঙে রঙে একেবারে রাঙিয়ে দিয়েছে আজকের এই 22 গজকে। তবে পিকু পালের যে এবিলিটি দেখছি আমরা, প্রত্যেকটা বল যেন ফুটবলের মতো দেখছে। डॉट बॉल, इनका भी प्रयास रिवर्स के रूप में खेलने का था, मगर रन तो आ चुके हैं, 74 बन चुके हैं। कल देखा था हमने इस टीम ने, इस खिलाड़ी ने एक अच्छा टोटल तक पहुंचाया था, और आज फिर एक बार बीच मैदान में उलट रहे हैं एक अच्छा सम्मानजनक टोटल तक पहुंचाने के लिए। अच्छी गेंदबाजी इस बार, स्लो ओवर सीधे पैर पे जाके टकराई है। राजू मुखिया, इनके पास भी वो काबिलियत है। 75 रन, 75 पे 1, 75, लॉस ऑफ 1 विकेट। তবে যেভাবে ব্যাটিং হচ্ছে, দর্শকরা অনুমান করতে পারছেন যে অন্তত 100 রান যে পেরোবে। এই টুর্নামেন্টের 98 ছিল এডিএস এর সর্বোচ্চ, সেটাও চেস হয়ে গেছিল গতকালকে। ধোনি পাওয়ারটা আসেনি, প্লেসমেন্টটা হয়নি, রান আসবে একটি।
এখান থেকে 5.5 ওভারে 76 এক উইকেট। चलिए 5 ओवर पहला इससे पहला ओवर ठीक ठाक था, मगर जिस तरीके से पिकू पॉल बल्लेबाजी अभी कर रहे हैं थोड़ा सा नामुमकिन होगा उसे रोकना। अब देखिए हमारे सारे कैमरामैन पर्सन tenniscricket.in का सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। इस बार स्लो ओवर में फंसाने का प्रयास था, चेक शॉट खेला, क्या दूसरे के ले जाएंगे, दूसरा प्राप्त भी हो जाएगा। अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के बीच, रनिंग बिटवीन द विकेट जो दिखाई है ना, दिल जीत लिया पिकू पॉल ने। फिटनेस लेवल कमाल का है। খুব বুদ্ধি করে লাস্ট বলে আমরা দেখলাম যে রানটা নিল, কাছাকাছি ফিল্ডার সাট কাভারে ঠিক তার মাথার উপর দিয়ে খেললেন। আর যেখান থেকে 6 ওভারে খেলা শেষ হলো, 78 রানের গড় যদি আমরা দেখি 13.00। পিকু পল এখনো পর্যন্ত 53 রানে অপরাজিত 22 বল থেকে। আর শুভজিৎ জানা 5 রান করেছেন 6 বল থেকে, আর শেষ 12 বল। चलिए और इसके बाद जो मुकाबला मैं बता दूं, हुगली टाइटंस टीम के कैप्टन और एमआरए झारग्राम टीम के कैप्टन ज्वाइन करेंगे प्लीज टॉस बॉक्स में। चलिए फील्डर को भेजना था उस दिशा में, फील्डर बाहर है नहीं, आसानी के साथ मिल जाएगा 4 रन। और खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। धोनी साहब ने कहा कि पीकू साहब तो अच्छा कर रहे हैं, अब तो उसे भी करना पड़ेगा। अब सारे बल्लेबाज जो भी आएंगे ना वो 5वां नंबर गियर पे करेंगे बल्लेबाजी। जॉन्टी हुगली टाइटंस टीम के कैप्टन और एमआरए झारग्राम टीम के कैप्टन प्लीज आप टॉस बॉक्स में ज्वाइन करेंगे। वाइड का इशारा अंपायर द्वारा। अच्छा क्षेत्र रक्षण, स्वागत हो मन्ना। उम्र कोई भी हो, जान लगाने के लिए हमें तैयार रहेंगे ये मन्ना साहब। एक और डॉट डिलीवरी, पहली बॉल पे बाउंड्री जब आ जाए ना, तो जब जब बाउंड्री लगती है रबिदा जॉन्टी को, वो कमबैक अच्छा करते हैं। দীর্ঘদিন খেলছেন, একটা অভিজ্ঞতা আছে, সেই অভিজ্ঞতাটা কাজে লাগাচ্ছেন আজকের এই গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে। ধোনি চাইছেন পিকুকে নিয়ে আসতে স্ট্রাইকার এন্ডে, কারণ জানেন যেভাবে আজকে পিকু তার নিজের ব্যাটিংটা উপহার দিয়েছেন তার ভক্তদের জন্য, দলের জন্য। আর এখান থেকে আরও 8 বলে খেলা বাকি, 84 রান, একটি উইকেট। উইকেটের দিক থেকে যদি দেখি সে মন্নার শেখের পরে আর উইকেটে পতন ঘটাতে পারেন আজকে বোলাররা। তবে যে আভাস, যে ইঙ্গিত, গতি প্রকৃতি বলছে অন্তত 17 রানের দিকে কিন্তু এগোবে দল। चलिए पीकू पॉल साहब स्ट्राइक पे आए हैं। पीकू पॉल, ऐसा अंदाज, मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कर क्या रहे हैं। सिंगल भी ले रहे हैं, डबल भी ले रहे हैं, भाग भी रहे हैं विकेटों के बीच में काफी तेज गति के साथ, और बाउंड्री भी खेल रहे हैं। वो सब चीज दिख रही है। ताकत होना अलग चीज है, मगर ताकत के साथ साथ जो नजाकत दिखाए ना, वो बेहतर नहीं, बेहतरीन बल्लेबाज है। और रिवर्स का प्रयास किया था, शायद इसी वजह से वाइड से बच जाएंगे ये पीकू पॉल साहब, थोड़ा सा अफसोस भी कर रहे हैं। चालाकी दिखाई है जॉन्टी साहब ने। और राजा बिल्कुल इस पारी देखने के बाद टीम का ओनर भी काफ़ी खुश होंगे, क्योंकि ये डू और डाई मैच, वापिसी करने वाला मैच, तो निश्चित रूप में निगाहें बनाकर बैठे हैं टेलीविज़न सेट के सामने मिस्टर दुर्गेश मिश्रा। और साथ साथ इस टीम का एक और बहुत ही बढ़िया जो समर्थक है, बी लेटेड हैप्पी बर्थडे टू यू मिस्टर हेमंत सोनी। जन्मदिन का बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आप भी बने हैं हमारे साथ, ढेर सारे शुभकामनाएं आपके लिए मिस्टर हेमंत सोनी। एंड ऑल्सो बर्थडे ऑफ रिंटू, सो हम लोग विश करेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू राहुल देब्रॉय रिंटू। चलिए आखिरी ओवर, पहला ओवर काफी महंगा था, इस समय वापसी करना चाहेंगे सोनू सिंह। स्ट्राइक पे धोनी, वापसी करना चाहेंगे मगर मिलेगा नहीं। धोनी साहब आते के साथ अपना धावा बोल रखा है इन्होंने, इस बॉल पे जड़ दिया 4 रन।
क्या 100 के आंकड़े को छू जाएगी? पहली टीम ऐसा बनेगी जो 100 के आंकड़े को छू जाएगी। গতকালকের কথা নিশ্চয়ই স্মরণে আছে, যেভাবে ঝাড়গ্রাম 99 রানটা কিন্তু চেস করেছিল, আর সেটা ছাপিয়ে যাবে আজকে, কারণ এডিসি সর্বোচ্চ রান ছিল এই টুর্নামেন্টে 98, সেটা যেভাবে হচ্ছে অন্তত বাকি আরও 5 বল, আর পিকুপাল যেভাবে ব্যাট করছে, ধোনি যেভাবে অন্তত সঙ্গ দিচ্ছে, 14 রানে অপরাজিত। সংযোগ ভালো হয়নি, রান আসবে একটি, সুমন গোপ ছিলেন পেছনে, সেখান থেকে ফেরত আসার আগেই একটি রান হলো। আর লাস্ট ওভার যেখানে পিকুপালকে আমরা দেখব, এখনো পর্যন্ত 59 রান করেছেন। अब स्क्रीन में देखिए ये ड्रोन व्यू दिख रही है, किस खूबसूरत तरीके से जैसे फ्लैट लाइट ऑन होती है तो और ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन दिखती है ये ग्राउंड। दोहरा सावन, नज़ारा बिल्कुल खूबसूरत है, ये बंगालियों की शान है, ये कोलकाता का शहर। प्रयास है, एक रन आसानी के साथ दूसरे के लिए जाएंगे मगर मिलेगा नहीं क्योंकि वहां मन्ना साहब हैं। तेज तरार, क्या 100 के आंकड़े के करीब पहुंच जाना और वो पूरा ना कर पाना अफसोसजनक होगा। कल भी पहुंच गई थी 98 तक। শেষ 3টি বল, कहाँ तक जाएगी? एक रन तो आसानी के साथ, दूसरा चाहेंगे फिर भी मिलेगा नहीं। अब बचे यहाँ से 2 गेंद रविदा। প্রত্যেকে অপেক্ষা করছে অন্তত 3 অঙ্কে অন্তত রানটা যেন হয়। তবে গতকালকে ঝাড়গ্রামও কিন্তু 3 অঙ্কে, অর্থাৎ লাস্ট 99 যে চেস ছিল সেটা পৌঁছে গেছিল। শেষ ওভার, শেষ 2টি বল, অনেক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে। একটি রান, দ্বিতীয় রান কি আসবে? তো চাইছিলেন পেকু, তবে না, এতটা তৎপর ফিল্ডার যেখানে দ্বিতীয় রান নেওয়ার সাহস নেই। আবার 7.5 ওভারে 98। सेम यही कंडीशन था कल, सेम कंडीशन पे यही खड़ी थी। 7 ओवर 5 बॉल था, 98 रन बने थे, वो 100 पूरा नहीं हो पाई थी। क्या आज पूरा हो पाएगा? पूरा हो जाएगा, ऐसा लग रहा पूरा हो जाएगा। 100 के आंकड़े को छू जाएंगे ऐसा लग रहा, पहली बार पहले बल्लेबाजी करते कोई टीम। इस बार भी वही हाल हो गया भाई साहब, क्या वही कंडीशन था, सेम कंडीशन। 98 पे रुक गई है टीम, 98 पे रुक गई है। कल भी देखा था इसी कंडीशन पे खड़ी थी, आखिरी बॉल पे 2 रन चाहिए था सूबा पूरा करने के लिए, उस समय विकेट गंवाई थी। इस बार भी विकेट गंवाया है, कल तो मैच हारा था, मगर आज अगर टीम हारती है तो फिर आप समझ सकते हैं कि यहाँ से आपका वापसी करना नामुमकिन हो जाएगा आपकी टीम का। पीकू बॉल ने कमाल की बारी खेली, फिर से एक बार उन्होंने दिखाया कि अगर बीच मैदान पे आप डट के खेलेंगे तो फिर आप मैच को जितवा सकते हैं। चलिए अब यहाँ से कॉम बॉक्स में बदलाव जुड़ेंगे आप सबके साथ, मिस्टर सोमरेश जाना जी और आप बुलंदसारी। অনেক ধন্যবাদ রাজা এবং রবিদা, স্বাগত প্রত্যেককে আরও একবার হাওড়ার গুলমোহর গ্রাউন্ডে এবং tenniscricket.in-এ। 98 রান সংগ্রহ করেছে এডিএস হাওড়া। ডু অর ডাই ম্যাচ বলছি আমরা, এটা কামব্যাক করার ম্যাচ, কারণ প্রতিযোগিতায় এর আগে 2টো ম্যাচে তারা পরাজিত হয়েছে। 99 রানের লক্ষ্যমাত্রা থাকবে। জন্টি ব্রিগেড কিভাবে চেস করবে 99 রান 8 ওভার থেকে, সেটা দেখার জন্য প্রত্যেকে আমরা মুখিয়ে থাকবো। তার আগে আরও একবার ধন্যবাদ জানাই জেভিএ ব্রাদার্স, মিস্টার জয় আগরওয়াল, বিজয় আগরওয়াল অ্যান্ড অজয় আগরওয়াল। থ্যাংকস টু আলটিমেট ইভেন্ট মেকার্স LLP, we create, you celebrate. You are watching live and exclusive coverage through tenniscricket.in। কমেন্ট বক্সে জয়েন করছে
স্বাগত জানাচ্ছি আপাপুলকে। আপাপুল, একই রান ছিল গতকাল এডিএস হাওড়া, রাতের ম্যাচ ছিল সেটা, সেখানে তারা পরাজিত হয়েছে। এখানে আবারও একই স্কোর 98, 99 রানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে জন্টি ব্রিগেড ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল মাঠে নামবে। ফলাফলে কোনো পরিবর্তন আসে কিনা সেটা দেখার জন্য আমরা প্রত্যেকে মুখিয়ে থাকবো। थैंक यू समरेश दा। नमस्कार, गुड इवनिंग। फिर से एक बार स्वागत आप सभी का। कल भी यही टोटल था बोर्ड पे, सामने 99 का लक्ष्य मिला है। क्या चेस कर पाएंगे डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल? दोनों टीम की अगर बात करें, डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल 2 मुकाबले खेले, 1 मुकाबले जीते, 1 मुकाबले हारे हैं। वहीं अगर बात करें एडीएस हावड़ा, दोनों मुकाबले गंवाए इससे पहले, और ये मुकाबला बने रहने के लिए जीतना बहुत ही जरूरी है। एबिलिटी है दोनों टीम में, जिस तरह से दोनों टीम चाहेंगे इस मैच को जीते। टारगेट 99, 8 ओवर में अगर अभी तक सबसे अधिक रन बने इस पारी में तो वो है टीम एडीएस हावड़ा। 2 बार बनाए 98 समृद्धा। একদমই, এবং এই ম্যাচটাতে এমন সময় মনে হচ্ছিল যে প্রথমবার কোনো দল ১৭ রানের গন্ডিটা টপকাবে, সে পরিস্থিতি ছিল, কিন্তু শেষ বলটাতে উইকেট এলো এবং তার আগে একটা সিঙ্গেল। অতএব শেষ ওভারের শেষ ২-৩টে বল কোথাও সেখান থেকে এডিএস রান পায়নি, এবং এই রানগুলো কখনো কখনো তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়ে যায়। এই ম্যাচে সেটা ফ্যাক্টর হবে কিনা সেটা সময় বলবে। আপাতত আপনারা আমাদের সঙ্গে জুড়ে থাকুন tenniscricket.in। टीम मेंटर सुब्रन नारायण दास मंडल कुछ मीटिंग कर रहे हैं अपने सभी खिलाड़ियों के साथ। टीम मेंटर जानते हैं कैसे इस टोटल को क्या करना है, कैसे डिफेंड करना है, उसके लिए कुछ प्लानिंग होगी समृद्धा। একদমই, প্ল্যানিং ছাড়া তুমি কোনো কিছুতেই সাকসেসফুল হতে পারো না। সমস্ত কিছুতে তোমাকে প্ল্যানিং করে একটা ক্যালকুলেটেড হিসেব নিকেশ করে তোমাকে এগোতে হবে। এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রত্যেকে প্রস্তুত হচ্ছেন, আম্পায়াররাও এগোচ্ছেন মাঠের দিকে। জন্টি ব্রিগেড তারা প্রস্তুত হচ্ছে, দুই প্রারম্ভিক জুটি তারা মাঠে নামবে। এই টুর্নামেন্টে এখনো যদি আমরা লিগ টেবিলে নজর রাখি, ডিজে 11 তাদের জন্য এখনো পর্যন্ত সফরটা খুবই খারাপ গেছে। এডিএস হাওড়া তাদের জন্য গতকালটা খারাপ গেছে। নতুন দিন তুমি তোমার পক্ষে আনতে পারবে কিনা তোমার বোলারদের ঠিক করতে হবে। ব্যাটারদের যে দায়িত্ব ছিল সেটা তারা করেছে নিঃসন্দেহে তুমি বলতে পারো। 98 রান 8 ওভার থেকে মোটেও কম রান নয়, এবং পিকু পালের প্রশংসা তোমাকে আরও একবার করতে হবে। গতকালও তুমি দেখেছো বিধ্বংসী ইনিংস, হাইয়েস্ট রান টেকার এখনো পর্যন্ত। লিডার বোর্ডটা যদি আমরা দেখি, সর্বোচ্চ রান সংগ্রহকারী ব্যাটার হিসেবে পিকু পাল একদম টপে রয়েছে। बिल्कुल पीकू टॉप है मोस्ट रन की लिस्ट में, लेकिन टीम काफ़ी नीचे है। वो चाहेंगे टीम को ऊपर लेके जाए, यानी 6 टीम में टॉप 4 पे जो होंगे वो होंगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई। तो अभी भी मैच है बाकी है, बहुत कुछ हो सकता है। सलामी बल्लेबाज रोहन इस्लाम और साथ में आए बैटिंग के लिए स्वागतो मन्ना से बात करेंगे। तो इस मैच में गोपाल सिंह ओपन के लिए आए नहीं है, अब साथ निभाएंगे स्वागतो मन्ना, रोहन इस्लाम, 2 सलामी बल्लेबाज, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। तो फिर एक बार रिक्वेस्ट है मिस्टर विजय पावले, प्लीज रिपोर्ट फॉर टॉस। नेक्स्ट मैच दोनों कप्तान टॉस के लिए ज्वाइन कीजिए, खासतौर पे विजय पावले आपसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है आप टॉस के लिए ज्वाइन कीजिए हमारे साथ। हुगली टाइटंस और एमआरए झाड़ग्राम नेक्स्ट मैच, 4th मैच। अभी तक अगर बात करें हुगली टाइटंस और एमआरए झाड़ग्राम, जितने मुकाबले खेले सारे के सारे जीते हैं। पॉइंट टेबल में सबसे टॉप पे हैं दोनों टीम, और ठीक अगर देखें पॉइंट टेबल में सबसे नीचे तो 2 टीम मुश्किल में अभी भी दिख रहे हैं, एडीएस हावड़ा और डीजे 11। একদম আর টপের দিকে যদি তুমি দেখো এমআরএ ঝাড়গ্রাম এবং হুগলি টাইটান্স, তারা দুর্দান্ত জায়গায় রয়েছে। এখানে লড়াইটা খুব খুব গুরুত্বপূর্ণ হবে পরবর্তী ম্যাচে। একটা আকর্ষক ম্যাচ হবে হুগলি টাইটান্স এবং এমআরএ ঝাড়গ্রামের মধ্যে। शुरुआत करेंगे रोहन इस्लाम, साथ में स्वागतो मन्ना, 2 सलामी बैटर। बॉलिंग के लिए बढ़ रहे पहला ओवर सुमित कर्मकार। নিঃসন্দেহে আপাপুল হুগলি টাইটান্স এখনো পর্যন্ত 2টো ম্যাচে জয়লাভ করেছে, 2টো ম্যাচ খেলেছে। এমআরএ ঝাড়গ্রাম 3টে ম্যাচ খেলেছে, 3টে ম্যাচে জয়লাভ করেছে। তো কোন দল কার বিজয় রত্রা আটকাবে সেটা পরের ম্যাচ ডিসাইড করবে। তার আগে আমরা এই ম্যাচে ফিরবো। দুই প্রারম্ভিক ব্যাটার ইতিমধ্যে 22 গজে এসেছেন ডিএফইউসি नॉर्थ बंगाल। रोहन इस्लाम स्ट्राइक पे, नॉन स्ट्राइक पे स्वागतो मन्ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन। बॉलिंग करेंगे पहला ओवर सुमित कर्मकार। 48 बॉल
99 जीतने के लिए। প্রথম দুটো ওভার ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে, সেটার ফায়দা কি তুলতে পারবেন রোহন ইসলাম সৌগত মান্না জুটি? না সুমিত কর্মকার তার চেনা ছন্দে লয়টা দেখাবেন, দলকে উত্তরণের পথ দেখাবেন? ব্যাটারদের যা করার ছিল এডিএস হাওড়া, ব্যাটাররা তাদের কাজটা করেছে, বাকি বোলারদের দায়িত্ব তারা কিভাবে পালন করবেন সেটা দেখার জন্য প্রত্যেকে আমরা উৎসাহিত হব। पहली बॉल फुल टॉस मिला, मिड विकेट पे चांस लिया, पीछे फील्डर, सिंगल आएगा, फर्स्ट बॉल 1 रन। একদমই ক্যাপ্টেন দানি তার হাত ঘুরে ফেরত এলো, ততক্ষণে প্রান্ত বদল। প্রথম রানটা এসছে প্রথম বল থেকে রোহন ইসলামের ব্যাট থেকে। 8 ওভার থেকে 99 রান লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে ব্যাট করছে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল। লিগ পর্যায়ের খেলা চলছে WBTCL ওয়েস্ট বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেট লিগ, ATS প্রেজেন্টস, অর্গানাইজড বাই জেভিএ ব্রাদার্স হিয়ার এট গুলমোহর গ্রাউন্ড, হাওড়া। फुल लेंथ बॉल, चांस तो ले रहे स्वागत तमन्ना, मिड ऑन पे फील्डर मौजूद, सिंगल आएगा। लगातार दो बॉल पे 2 सिंगल, स्कोर पहुंचा 2। रोहन इस्लाम बड़े शॉट की ट्राई कर सकते हैं पावर प्ले में, इसीलिए शायद इनको आगे भेजा गया कि आप चांस लीजिए शुरू में। একদমই এটা রণনীতি হতে পারে আপাপুল, কারণ রোহন ইসলাম বড় শটের জন্য সিদ্ধ হস্ত এবং 9 জন খেলোয়াড় সার্কেলের মধ্যে রয়েছে। সেখানে রোহন ইসলামের কাছ থেকে এই চেষ্টাটা আসবে, কিন্তু সফল হতে পারবেন কতটা সেটা সময় বলবে। रिवर्स की स्वीप करने की कोशिश, बॉल की लाइन को समझ नहीं पाए और सीधे कीपर के हाथों में। अभी तक 3 बॉल हुए हैं, मात्र 2 रन। सुमित भले ही विकेट ना ले, लेकिन अभी तक रनों पे अंकुश लगाया है। একদমই যে কারণে তার হাতে বল তুলে দেওয়া হয়েছে এবং ফিল্ডিংটা যেভাবে অবস্থান সাজিয়েছেন সেইভাবেই বলটা রাখছেন, ডেলিভারি করছেন। এবং এখানে আরও একবার দানি মিড উইকেট থেকে ফেরত পাঠালেন, আরও একটা রান এলো। বড় শট আসছে না আপাপুল, কিন্তু সিঙ্গেল অনেকগুলো, 3টে সিঙ্গেল ইতিমধ্যেই চলে এসছে। लेकिन जो टोटल आपके पास है उसके लिए आपको हर ओवर में 1-2 बड़ा शॉट लाने ही होंगे, तभी आप टारगेट अचीव कर पाएंगे। ओवर की अगली बॉल, सामने स्वागत तमन्ना, सफल करके अंदर गए जरूर। फुल लेंथ डिलीवरी, एक और सिंगल। 5 बॉल से अभी तक आए 4 रन इस ओवर में। ओवर की आखिरी बॉल बाकी। নিয়ন্ত্রিত বোলিং, তুমি বলতেই পারো ম্যান্ডেটরি পাওয়ার প্লে। প্রথম দুটো ওভার সেখানে 5টা বল থেকে 4টা রান খরচ করেছেন সুমিত কর্মকার। এই কারণেই তাকে বাংলা টেনিস ক্রিকেটারদের যে নতুন আপকামিং খেলোয়াড়দের যে যারা স্টার হওয়ার এবিলিটি রয়েছে, বাংলার মুখ আমরা বলি বোলারদের, সেটা প্রমাণ করছেন। রোহন ইসলাম ভুল করে বসলেন, মিস টাইমিং, হাওয়ায় বল ক্যাচ হতে পারে। প্রথম উইকেট এই ম্যাচে সুমিত কর্মকারের জন্য। শুধু ভালো বল করে গেলেন না, ব্যাটারদের বেঁধে রাখলেন না, একটা উইকেটও দিয়ে দিলেন প্রথম ওভার থেকে। बेहतरीन शुरुआत, पहले ओवर से आए मात्र 4 रन 1 विकेट। सुमित कर्मकार, डीएफयूसी पहला विकेट गंवाए पहले ओवर में। অনবদ্য একটা ওভার বল করে গেলেন সুমিত কর্মকার। এটাই আমরা আলোচনা করছিলাম। এডিএস হাওড়া তাদের জন্য ডু অর ডাই ম্যাচ। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে একেবারে মরণ বাঁচন ম্যাচ আমরা বলতে পারি। লড়াইতে ফিরতে হবে তাদের, এবং সেখানে সুমিত কর্মকার যে স্টার্টটা দিলেন এডিএস হাওড়াকে, নিঃসন্দেহে এটা খুশি করবে টিমের ওনার মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রাকে। এবং একটু আগেই তুমি বলছিলে মেন্টারের কথা, সুব্রনারায়ণ দাস মণ্ডল কিছুটা ভোকাল টনিক, খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলে নিচ্ছেন। বিভিন্ন প্রান্তের খেলোয়াড়, হয়তো মেলবন্ধন করতে, অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে একটু দেরি হয়, কিন্তু সেটা যদি অনেক দেরি হয়ে যায় তোমার জন্য, টিমের জন্য, সেটা খুব খারাপ সংকেত হবে। সেই জায়গায় চেষ্টা করছেন খেলোয়াড়রা নিজেদের সেরাটুকু উপহার দেওয়ার জন্য। নাম্বার 3-এ নতুন ব্যাটার जॉन्टी सरकार कैप्टन अब संभालेंगे। एक तरफ स्वागत तमन्ना, एक तरफ जॉन्टी सरकार टीम को आगे लेके जाएंगे। अभी तक मात्र 4 रन स्कोर बोर्ड पे। दूसरे ओवर के लिए बुलाया रितांकर रिवु जाना। একটু আগে ডাকা হলো রিতাঙ্করকে। গতকাল তুমি দেখেছিলে একটা ওভার যেখান থেকে খেলাটা Thank you. কিন্তু বিপক্ষ দলের জন্য খুলে গেছিল। और थैंक यू कॉम्बॉक्स। अभी हम लोग टॉस में जुड़ेंगे, एक तरफ हमारे 11 होंगे, दूसरी तरफ होंगे हुगली टाइटंस यानी अन्नू वर्सेस विजय पावले। तो चलिए स्पिन करेंगे कॉइल हमारे साथ छोटे से नन्हे से क्यूट सा बच्चा। वन मोर ट्राई। चलिए कॉल करेंगे विजय पावले। रोज रोज, इट्स अ रोज। चलिए टॉस जीते हैं, क्या करना चाहेंगे आप? फील्डिंग करेंगे। पिच के हिसाब से कितना स्कोर ऑपोजिशन में रोकना चाह रहे हैं आप? रोकने की तो जरूरत नहीं, जो होगा सो ग्राउंड पे देखा जाएगा। कोई बदलाव टीम में? बदलाव तो नहीं है, सेम टीम खेलेगी। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। अगर आप टॉस जीते क्या होता? हम भी फील्डिंग करते। चलिए अब तो आपको मिली बल्लेबाजी, कितना स्कोर चाह रहे होंगे बोर्ड पे आप? जितना भी स्कोर करेंगे हमें डिफेंड करना है।
आप लगातार सारे मैचेस जीतते जा रहे हैं, कोई बदलाव दिखेगा टीम में, सेम टीम के साथ आएंगे आप? सेम टीम। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ फॉर द मैच। द न्यूज़ फ्रॉम द सेंटर, टॉस जीता हुगली टाइटंस ने, किया पहले बॉल का फैसला। तो चलते हैं सीधा कॉम बॉक्स में, ओवर टू यू कॉम बॉक्स। অনেক ধন্যবাদ রাজা। এত সময় আমরা টস পর্বে ছিলাম, আর এর মধ্যেই যে ঘটনাটা ঘটে গেল, সৌগত মান্না যার উপর আশা ভরসা সবকিছু তৈরি করা হচ্ছিল, সমর্থকদের ডাগআউটে নিরাশ করলেন তিনি। গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ, তাকে ফেরত যেতে হচ্ছে ডাগআউটে। निराश होंगे। जो आप कह रहे थे शुभ्रम नारायण दास मंडल टीम मेंटर, इनिंग से पहले आप देखे होंगे ग्राउंड पे गए, खुद खिलाड़ियों के साथ काफ़ी देर समय बिताए और उसके बाद वो फ़ायदा मिला है। 2 विकेट बहुत जल्दी हासिल कर लिए, 4 पे 2 अभी तक डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। একদমই ব্যাটিংয়ের গভীরতাটাও অনেকটা আছে, সেটা বললে চলবে না। ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল নতুন ব্যাটার সুমন গোপ, তার আগমন ঘটছে। জন্টি এখনো 22 গজে রয়েছে, এটা তোমাকে মাথায় রাখতে হবে। देखिए तो आपको शुरुआत पे चाहिए क्योंकि अगर आप लगातार विकेट गंवाएंगे तो फिर मुश्किल होगा बाद के समय में। आप कितने भी अच्छे फॉर्म में हो, लेकिन अगर स्टार्ट आपको अच्छा नहीं मिलेगा तो आप खुद एक मानसिक दबाव में आएंगे। একদমই শুরুর দিকে যে প্রেশারটা তৈরি হলো, এই প্রেশারটা থেকে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল কতটা দ্রুত বেরিয়ে আসতে পারবে সেটা দেখার জন্য আমরা প্রত্যেকে মুখিয়ে থাকব। সুমন গোপ, সামনে রিতাঙ্কর জানা, রিভু না দেখে শুনে একেবারে সেন্সিবল ক্রিকেট, সামনের দিকে কাভারের দিকে ঠেলে দিয়েই প্রান্ত বদল, একটা রান, নিজের খাতাটা করলেন সুমন গোপ। ये बेहतर शुरुआत, थोड़ा टाइम ले। सुमन गोप स्थिति को समझ रहे हैं, इस वक्त विकेट बचाने होंगे। एक पहाड़ सा टोटल सामने चेस करना 8 ओवर में, जॉन्टी स्ट्राइक पे फेस करेंगे। এখনো পর্যন্ত ওপেনিং পার্টনারশিপে তোমার মনে পড়বে আপাবুল, ফারদিন কাজী এবং অভিজিৎ বেরার 71 রান। তাছাড়া যখনই দ্রুততার সঙ্গে ব্যাটাররা রান তুলতে গেছেন, তাড়াহুড়ো করতে গেছেন, তখনই কিন্তু টিমের শুরুটা স্টার্টটা খুব খারাপ হয়েছে। जी हाँ, वो पार्टनरशिप सबसे अलग रही थी पूरे टूर्नामेंट में अभी तक। सामने स्ट्राइक पे अब जॉन्टी सरकार, रन बने 5, 2 विकेट गंवाए। रिबू कुछ अलग फील्ड सेटअप कर रहे हैं, एक स्लिप ले रखा है, गली पॉइंट कवर पीछे है, मिड ऑन मिड ऑफ, शॉर्ट मिड विकेट, डीप स्क्वायर लेग और एक और डॉट बॉल। জটি একটু ব্যাকফুটে ছিলেন, শরীর থেকে একটু দূরে রাখলেন রিভু, অফ স্টাম্পের একটু বাইরে পরাস্ত হয়েছেন। সেখান থেকে মুন্না শেখ, তার হাত ঘুরে বল ফেরত আসছে রিভুর কাছে। कुछ अलग सोच रहे रिबू, वो जानते हैं विकेट लेना बहुत जरूरी है। फुल टॉस बॉल सफल करके अंदर गए, पीछे फील्डर मौजूद है, चांस मिला है और आसान सा कैच, वेल टेक देखना होगा। अंपायर ने कहा OUT, वापस जाएंगे जॉन्टी। এটা ক্যাচ ছিল নাকি ম্যাচ ছিল? রিভুর কথা আমরা বারবার বলছিলাম, তার মধ্যে এবিলিটি আছে, পোটেনশিয়াল রয়েছে। গতকালকের কোথাও ওই ওভারটা রিভুকে বোধহয় একটু অক্সিজেন দিচ্ছে যে না, আমার মধ্যে যেটা আছে সেটা আমাকে করে দেখাতে হবে। এবং ভ্যারিয়েশন, বৈচিত্র্য দেখো, জন্টিকে যে বলটাতে আউট করলেন, সচরাচর এই বলগুলো জন্টি কিন্তু মাঠের বাইরে অনায়াসেই পাঠায়। जी हाँ बिल्कुल, ये ताकत है उनकी, ये शॉट, लेकिन इस बार फंस गए और कोई गलती नहीं। फील्डर शायद वहाँ मौजूद थे, रिंटू रॉय बर्थडे बॉय, कमाल का कैच है, कोई गलती नहीं, आउट हुए जॉन्टी सरकार। विकेट नंबर 3, 5 पे 3 इस वक्त डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। তো নিঃসন্দেহে খুব খারাপ অবস্থা এই মুহূর্তে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল। প্রথম দুটো উইকেটের পতনের পরে আশা করা হচ্ছিল সুমন গোপ এবং জন্টি একটা ভালো পার্টনারশিপ তারা গড়বেন, কিছুটা দূরত্ব দলকে নিয়ে যাবেন। সেই চিত্রটা এখানে কোথাও অধরা থেকে গেল। অন্যদিকে তুমি বার্থডে বয়ের কথা বলছিলে, পশ্চিম মেদিনীপুরের খেলোয়াড় রিন্টু রয়, রাহুল দেব রয়, তার আজকে জন্মদিন। আমরা কমেন্ট্রি বক্স থেকে উইশ করছি জন্মদিনের অনেক অনেক শুভেচ্ছা। जी हाँ, जन्मदिन की बहुत बहुत मुबारक आपको रिंटू। और जन्मदिन के मौके पर अगर आपको कैच मिल जाए तो आप कैसे छोड़ेंगे। बैटिंग के लिए अब अंदर आएंगे राजा नाथ, एक और हुनर बल्लेबाज है, एक्सपीरियंस है समृद्ध। 5 रन 3 विकेट, इस जगह से दोनों के लिए कह सकते हैं एक ऐसा मंच जहां आपको खुद से मंच को बनाना होगा, फिर आप जीत के लिए जा पाएंगे। একদমই বড় মঞ্চ, বড় প্ল্যাটফর্ম, এখান থেকে তোমাকে বিল্ড আপ করতে হবে একটা পার্টনারশিপ, তোমাকে একটু দাঁড়াতে হবে, থিতু হতে হবে। তবে যে পরিস্থিতি চলছে সেটা ভালো সংকেত নয় ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গলের জন্য। শুরুটা যথেষ্ট খারাপ, এই জায়গা থেকে এই দুই ব্যাটার বের করতে পারবে কিনা, ভালো পার্টনারশিপ তৈরি করতে পারবে কিনা, সেটাই এখন দেখার। रिबो बहुत अच्छी स्पेल इनकी अभी तक, बेहतरीन लेंथ लगातार। देखिए इनकी बॉलिंग जो रही इस ओवर में, चौथे 5वें स्टंप पे ज़्यादातर फुल लेंथ डिलीवरी, इसी कारण फायदा मिला है। ओवर की समाप्ति 2 ओवर के बाद मात्र 5 रन 3 विकेट अभी तक डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल।
অভিজ্ঞতা তোমাকে কাজে লাগাতে হবে, খারাপ অভিজ্ঞতাগুলো থেকে তোমাকে ভালো অভিজ্ঞতায় ফিরে আসতে হবে। গতকাল তুমি দেখবে রিবু যে ওভারটা বল করেছিল 19 রান খরচ করেছিল, সেখান থেকে টার্নিং পয়েন্ট হয়ে গেছিল এবং সেই বলগুলো প্রায় স্লটে দিয়েছিল। এখানে একটু দূর থেকে খেলানোর চেষ্টা আজকে করছে, গতকালকের অভিজ্ঞতাটা কিছুটা অর্জন করেছে। এটাই হয় বড় মঞ্চে, যেখান থেকে তুমি একবার পা পিছলে পড়ে যাবে আবার তোমাকে উঠতে হবে, সেটাই এখানে রিবু করে দেখালেন। দুর্দান্ত একটা ওভার আমি বলবো, হয়তোবা এই ওভারটা ছিল গেম চেঞ্জিং ওভার। और तारीफ करने होंगे टीम मैनेजमेंट जो भरोसा रखते हैं, क्योंकि आप जो कहते हैं कल महंगा साबित हुए थे, वो 19 खर्च किए थे, लेकिन आज उनको फिर से मौका मिला, वो भी दूसरे ओवर में, और वो काम करके दिया जो उनसे उम्मीद लगा के बैठे थे टीम मैनेजमेंट एडीएस हावड़ा। একদম এই যে আশাটা টিম ম্যানেজমেন্ট করছিল এডিএস হাওড়ার, সেটাকে সফল প্রমাণ করেছেন রিবু। ওদিকে সুমিত কর্মকার আবারও জেভিএ ব্রাদার্স এন্ড থেকে বল করবেন। তার কোটার দ্বিতীয় ওভার, এটা শেষ ওভার বলা ভালো তার কোটার, দলীয় তৃতীয়। लगातार फील्ड सेटअप में बातचीत हो रही है। बॉलिंग के लिए तैयार सुमित कर्मकार, स्ट्राइक पे होंगे सुमन गोप। अभी तक स्कोर बोर्ड मात्र 5 रन 3 विकेट। जो लोग लाइव देख रहे हैं इस वक्त tenniske.in, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ओवर की पहली बॉल, कलाई का प्रयोग करना चाह रहे थे, थाई पे लगी बॉल, 1 रन। একদম অবশ্যই আমরা গতকাল দেখেছিলাম যে ওয়ানে আমাদের সঙ্গে মাঠে উপস্থিত ছিলেন মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা। আজকে কিছুটা গতকাল হতাশ হয়েছিলেন টিমের পারফরম্যান্সে, কিন্তু এই মুহূর্তে টিমের যা পরিস্থিতি সেখানে তুমি বলতেই পারো যে স্ক্রিনের সামনে ডিএম দুর্গেশ মিশ্রা বসে আছেন, সেখানে খুশি হবেন। এবং এই কারণেই আমরা বলে থাকি আবাবুল, ডিএম নাম नहीं ব্র্যান্ড है। जी आज खुश होंगे जिस तरह से टीम अभी तक परफॉर्म कर रही है। हल्के हाथों से खेलने का प्रयास है, बल्ले का क्या एज लगा, पीछे फील्डर भागेंगे काफी तेज। आज रिबू बहुत अलग अंदाज में दिख रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बॉलिंग अच्छा कर रहे हैं, फील्डिंग में दम लगा रहे हैं, भाग रहे तेज, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट है। स्कोर बढ़ता हुआ अभी तक 6 रन 6 for 3। स्कोर जा पहुंचा 8 रन। अब पिछले बॉल पे 2 रन आए, एक तरफ राजा नाथ, एक तरफ सुमन गोप। दोनों जानते हैं यहाँ से कैसे आगे बढ़ना चाहिए। रिवर्स की कोशिश से बहुत दूर बैट से बॉल सीधे कीपर के हाथों में, मुन्ना से विकेट के पीछे कोई रन नहीं इस बॉल से। এবং যে বলটাতে খেলা হচ্ছে সেটার কথা ভুললেও চলবে না আভাবুল, আমাদের অফিসিয়াল বল WTCL এর জন্য সিক্সার, এবং বোলার ব্যাটার প্রত্যেকেই সুবিধা পাচ্ছে। जी हाँ, बराबर का फायदा मिला है। बहुत सारे गेंदबाज हुए मैन द मैच, बहुत सारे बल्लेबाज हुए मैन द मैच, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ बैटर के लिए फायदा मिला है इससे सिक्सर बॉल से। इसी बीच एक और सिंगल। একদমই আরও একটা রান এসছে, তবে এই রানগুলো জয়ের দিকে তোমাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে না, কারণ লক্ষ্যমাত্রা 99। তৃতীয় ওভারের খেলা চলছে, স্কোরবোর্ড একেবারে অনেকটাই স্লো, 9 3 উইকেটে সুমন গোপ। এটাই তুমি বলছিলে আবাবুল একটু আগে, অনেকটা দূর যেতে হলে একটা ভালো স্টার্ট সবসময়ই তোমার প্রয়োজন। যে স্টার্টটা এখানে পেয়েছে ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল, খুব খারাপ স্টার্ট, সেখান থেকে কিভাবে কামব্যাক করবে তারা, এই যে খারাপ অবস্থাটা কাটিয়ে তারা কত দ্রুত ট্র্যাকে ফিরবে সেটার জন্য আমরা অপেক্ষা করব। तो यही फर्क है देखिए दोनों पारी में, क्योंकि पिछले पारी में पीकू और मुन्ना शेख ने स्टार्ट दिया था। 98 का जो टोटल बना बोर्ड पे, पीकू 26 बॉल में 61 रन, फिर से एक हाफ सेंचुरी उनके बैट से, साथ में मुन्ना शेख जो अच्छा स्टार्ट उन्होंने भी दिया 8 बॉल से 18, और उसके बाद आए थे सुभजीत जाना धोनी, वो भी 14 बॉल से 16 रन। तो स्टार्ट होना बहुत जरूरी है किसी भी टारगेट सेट करने के लिए या फिर चेस करने के लिए। একদমই স্টার্টটা খুবই প্রয়োজন, স্টার্টটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শুরু ভালো তোমাকে করতে হবে, বিশেষ করে 99 রান যখন তোমার সামনে লক্ষ্যমাত্রা, এখানে শুরুটা ভালো হয়নি, ফিনিশটা কি ভালো করতে পারবে, মিডল অর্ডারে ব্যাটাররা কি দাপট দেখাতে পারবে। ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল এখনো পর্যন্ত তাদের জার্নিটা যদি আমরা একবার নজরে দিই, দুটো ম্যাচ তারা খেলেছে WTCL লিগ পর্যায়ে, একটা ম্যাচে জয়লাভ করেছে, একটা ম্যাচে তারা পরাজিত হয়েছে। और ये तीसरा मैच है समझदार, इस मुकाबले को अगर जीतेंगे तो फिर आगे के लिए चांसेस काफ़ी बनेंगे, और अगर इस मैच को अगर हारते तो फिर दोनों टीम लगभग एक समान रहेंगे। एडीएस हावड़ा और डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल फिलहाल तीसरे अंपायर चेक कर रहे हैं फ्रंट फुट शायद। जी हाँ, निर्णय क्या आएगा, प्लीज वेट। এবং আপাবুল ইতিমধ্যেই আমরা দেখতে পাচ্ছি লাইভে কমেন্টে মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা ডিএম এর পক্ষ থেকে বেস্ট উইসেস জানানো হচ্ছে সুমিত কর্মকারের জন্য, তার দুর্দান্ত বোলিংয়ের জন্য। বেস্ট উইসেস
সেটা জানাচ্ছেন মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা। तो काफ़ी ध्यान से मैच देख रहे हैं और अच्छा लग रहा होगा कि वो टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। कल रात में थोड़े से टेंशन में दिख रहे थे, लेकिन अंत में यही कहें कोई बात नहीं, कल हमारा दिन है, कल कमबैक करेंगे। একদমই খেলার জগতের মানুষ যারা, আমরা পাটা একটু দেখে নেবো ফ্রন্ট ফুটটা কোন জায়গায় ছিল সেটা আম্পায়াররা চেক করছেন। তৃতীয় আম্পায়ার কি সিদ্ধান্ত আসবে সেটার জন্য আমরা ওয়েট করছি। তুমি একটু আগেই বলছিলে স্পোর্টসম্যান স্পিরিট, যে 6টা দল অংশ নিয়েছে, তুমি 6টা দলের যারা ওনার রয়েছেন কিংবা মেন্টার রয়েছেন প্রত্যেকের কথা তোমাকে বলতে হবে। প্রত্যেকেই খেলা ভালোবাসেন, এই ধরনের একটা টুর্নামেন্টকে গ্র্যান্ড সাকসেস করতে তারা এগিয়ে এসছেন এবং যেভাবে টিম বানানো হয়েছে অকশনের মাধ্যমে, তো সব কিছু মিলিয়ে একটা দুর্দান্ত প্যাকেজ পরিবার হিসেবে তুমি দেখতে পারো। WTCL বঙ্গবাসীকে কিছু আলাদা উপহার দেওয়ার চেষ্টা করেছেন মিস্টার বিজয় আগরওয়াল, মিস্টার জয় আগরওয়াল এবং মিস্টার অজয় আগরওয়াল। ओवर की अगली बॉल सामने सुमन गोप, 2 ओवर 4 बॉल 10 रन। चांस तो लिया, पीछे फील्डर है मौजूद है, सिंगल प्राप्त करेंगे। 2 के लिए सोच रहे हैं और भाग पड़े, अच्छा तालमेल, मौका बनेगा, रनआउट का एक चांस, शायद पहुंच गए अंदर। जी हाँ, आसानी से 1 को 2 में कन्वर्ट कर लिए राजानाथ और सुमन गोप। এই রানগুলো অক্সিজেন দেবে। এই সময়ে তুমি হঠাৎ করে বড় শটে যেতে গেলে আউট হয়ে যেতে পারো। প্রথম সারির 3 নির্ভরযোগ্য ব্যাটার ফেরত গেছে, স্কোরবোর্ডে রান মাত্র 12। এখান থেকে 4টে ওভার পর্যন্ত বা 5 ওভার পর্যন্ত যদি তুমি এভাবেই খেলো, সিঙ্গেল কাপল ডাবল রান আসে, সেটা টিমের জন্য বেটার হবে। ओवर की अगली बॉल सुमन गोप, ये शॉट अक्सर खेलते हैं और इसमें इनको कामयाबी मिलती भी है और कभी कभार फेल होता है, लेकिन फिलहाल कामयाब हो गए। एक्सीलेंट शॉट एंड 6। সিগনেচার শট তুমি বলতে পারো সুমন গোপের এটা, এই শটটাকে তুমি সিগনেচার শট অবশ্যই বলতে পারো। সফল হলেন। তো যে প্রেশারটা তৈরি হচ্ছিল ক্রমাগত, আমরা সেটার কথা বারবার বলছিলাম, এই শটটা সুমন গোপকে কিছুটা আত্মবিশ্বাস দেবে, রানের গতি বাড়াবে। স্কোরবোর্ডটার দিকে যখন তুমি চোখ দেবে, অতীতটা ভুলে তুমি সামনের দিকে এগোনোর চেষ্টা করবে। 18-3 উইকেটে 3 ওভারের খেলা শেষ। देखिए समृद्ध, इस शॉट से 2 फायदे हैं आपके, रन तो आपके मिलेंगे ही और गेंदबाज के मन में भी एक दबाव फिर बढ़ता है कि बल्लेबाज क्या कर सकते हैं, कौन सी बॉल को वो किधर खेल सकते हैं, ये रीड करना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है। একেবারেই আপাপুল সঠিক নির্ণয় তোমার। কাকে আনা হবে চতুর্থ ওভারের জন্য? রিবুকে কি কন্টিনিউ করানো হবে না দিবাকর? কি রণনীতি? शायद रिबू को ला सकते हैं, क्योंकि जब आपके अच्छे सब चीज़ चल रहे हो तो आप चाहते हैं उनके प्रमुख गेंदबाज जो भी हैं उनको पूरा ओवर दें। 2-2 ओवर में अगर वो कुछ विकेट निकाल दे तो फिर काम बन सकता है। काम लगभग बना है, 3 ओवर मात्र 18, 3 विकेट। স্ট্রাইক বোলার হিসেবে এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সবথেকে ভালো বল তোমার কি মনে পড়ছে? বিশ্বজিৎ ঠাকুর, বিজয় পাওলে। बिल्कुल बहुत अच्छी गेंदबाजी उनकी रही है पूरे टूर्नामेंट में। अगर देखिए टीम को जिस तरह से मजबूती उन्होंने दिया है हर এবং मैच में। তারপরে আপাপুল কে আছে? প্রীতম মার্জিত। इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। फिर आप टप्पू कैसे बोल सकते हैं, टप्पू दास, ये भी अपनी टीम को बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिए हैं, हर मैच में रन बचाए, विकेट निकाले हैं। একদমই দীপাঞ্জনের কথা তুমি বলছো। তপু দুর্দান্ত পারফর্ম করছে দলের জন্য। আগামী দিনে ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের বড় মঞ্চে যাবে বাংলা থেকে খেলোয়াড়রা। অক্সিজেন হবে এই টুর্নামেন্টটা। দুর্দান্ত একটা অ্যাম্বিয়েন্স আমাদের সবার জন্য। সৌজন্যে জেভিএ ব্রাদার্স। এবার WTCL এন্ড থেকে বল করবেন রিতাঙ্ক জানা, রিবু। তাকে কন্টিনিউ করানো হচ্ছে, তার কোটা শেষ ওভার এটা, দলীয় চতুর্থ ওভার। इस बार थोड़ा दूर जो लाइन पकड़ के बॉलिंग कर रहे रिबू, चौथी 5वें स्टंप, शायद माइंड सेटअप के साथ आए आज कि मुझे सारे के सारे बॉल एक ही लाइन पकड़ के बॉल करना है, कोई रन नहीं पहली बॉल से। কমিটমেন্ট তোমাকে দেখাতে হবে, ডেডিকেশনটা তোমাকে রাখতে হবে। জয় পরাজয় পরের ব্যাপার, সেটাই এখানে দেখাচ্ছেন রিবু। কমিটমেন্ট, ডেডিকেশন। राजानाथ उठाकर खेले, कनेक्शन अच्छा है, पीछे फील्डर है बॉल की तरफ, प्रयास तो किया लेकिन रोक नहीं पाए। मिलेंगे पूरे 6 रन, बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेल रहे हैं राजानाथ। একদমই লং অফ অঞ্চলে দুর্দান্ত একটা প্রচেষ্টা ছিল আপাপুল। পিকু পাল ছিলেন, এই ধরনের শেপ সচরাচর তার কাছে আমরা দেখে থাকি, এটা মোটেও সহজ কাজ ছিল না। শরীরটাকে ছুড়ে দিয়েছিলেন। রিপ্লেতে আমরা দেখে নিচ্ছি কিভাবে দুর্দান্ত টাইমিং করেছিলেন রাজানাথ। পিকু পাল একেবারে খুব কাছাকাছি অঞ্চলে বাউন্ডারির চেষ্টাটা করেছিলেন, সফল হতে পারেননি। एक और बैक टू बैक बड़े शॉट की तलाश में और मिल गया मौका, जड़ दिया छक्का राजानाथ, एक और छक्का। এটাই তোমাকে বলছিলাম আমরা, 6টা টিম, ব্যালেন্স টিম প্রত্যেকটা দল, যে কোনো মুহূর্তে ম্যাচে তারা ফিরতে পারে।
সে রসদ তাদের রয়েছে। এখানে রাজানাথ আরও একবার সফল প্রমাণ করছেন, নিজের নামের প্রতি সুবিচার করছেন এবং যে জায়গায় এই শটগুলো খেলছেন। রিবু গত ওভারে দুর্দান্ত বল করে গেছেন, তারপরে রিবুকে অ্যাটাক করছেন সবথেকে ভালো বোলার, সফলতম বোলার এই ম্যাচে এখনো পর্যন্ত, তাকেই অ্যাটাক করা হচ্ছে এবং ব্যাক টু ব্যাক দুটো ওভার বাউন্ডারি নিঃসন্দেহে আবারও ডিএফইউসিকে অক্সিজেন দেবে। देखिए यहाँ पे बैटर सोच रहे हैं कि गेंदबाज तो विकेट के लिए जा रहे हैं, वो वही ट्राई कर रहे हैं क्योंकि इनके कोटे का आखिरी ओवर है और राजानाथ जानते हैं अगर इस वक्त एक दो बड़े शॉट ले लेंगे तो दबाव उनके ऊपर भी होगा और जो अपने ऊपर प्रेशर है वो भी रिलीज कर पाएंगे। नेक्स्ट बॉल शॉट ऑफ लेंथ और मौका बन सकता है मुन्ना शेख, बॉल के नीचे कोई गलती नहीं, सेफ हैंड, एक और विकेट रिबू के खाते में। সেলিব্রেশনটা চলছে, হতাশার ছবি একটু আগেই তার মধ্যে আমরা দেখছিলাম, সেটা ভুলে গিয়ে এই মুহূর্তে সেলিব্রেশন রিভুর জন্য। যে কাজটা দরকার ছিল সেটা তিনি করে দেখালেন। ক্রমশ মারমুখী হয়ে উঠছিলেন রাজানাথ, তাকে সাজঘরের রাস্তাটা দেখালেন, ভালো ক্যাচ নিলেন মুন্না শেখ। চতুর্থ উইকেটের পতন ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল দলের 30 রানের মাথায়। 3 ओवर 4 बॉल 30 रन 4 विकेट, लक्ष्य मिला 99 और शुरुआती 4 विकेट गवा दिए मात्र 30 रन पे। कैसे कमबैक करेंगे? बैटिंग लिए आ रहे संटू खालसा, कल टॉप स्कोरर रहे थे, टीम के लिए 25 बनाए थे आखिरी मैच में, एक शानदार पारी इनकी रही थी। आज फिर से जरूरत पड़ी है टीम को इनकी बैटिंग की। খুশি হওয়ার কথা কমেন্ট্রি বক্সে আপাপুল তোমার। শান্টু যখনই ব্যাট করতে আসে আপাপুলের মুখে একটা চওড়া হাসি আসে। মাঠের বাইরে দুর্দান্ত বন্ডিং আপাপুলের সঙ্গে শান্টুর, তো দেখা যাক সে বন্ডিংটা এখানে কাজে লাগবে না। এখানে যে বন্ডিংটা কাজে লাগবে সেটা তোমাকে করতে হবে সুমন গোপের সঙ্গে। রাজানাথ একটু দিশাটা দেখিয়েছেন, রানের গতিটা যতটা নিচের দিকে নেমে গেছিল সেখান থেকে কিছুটা হলেও মাত্রা যোগ করেছেন, দুটো ওভার বাউন্ডারি এসছে, 4 ওভারের খেলা চলছে 30, খুব একটা পিছিয়ে নেই রানের দিক থেকে, কিন্তু 4টে উইকেটের পতন ঘটেছে, এটা তোমাকে চিন্তায় রাখবে ডিএফইউসি কে। जी हाँ, ये चिंता की विषय है, 4 विकेट गवाए। संडू खालसा आए, पहली बॉल जाने दिया, काफी दूर है, अंपायर चेक करना चाहेंगे बॉल ड्रॉप कहाँ हुई है। अगर विकेट पार होने के बाद बाहर ड्रॉप हुई तो फिर वाइड होंगे, अगर विकेट से पहले बॉल बाहर ड्रॉप हुई तो फिर नो बॉल होगी पिच से। वही अंपायर टाइम ले रहे हैं, निर्णय क्या आएगा, वाइड या फिर नो बॉल, इसी मसले को लेकर तीसरा नंबर की तरफ रेफर किए हैं। একদমই পিচ আপটা একবার দেখে নিতে চাইছেন আম্পায়ার, এবং পরবর্তী ম্যাচের আরও একবার আপডেট আমরা দেবো। নেক্সট ম্যাচে হুগলি টাইটান্স টসে জয়লাভ করে বল করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সো আমরা দুটো টিমকে বলবো আপনারা প্রস্তুত থাকবেন নেক্সট ম্যাচের জন্য। একদিকে থাকবে হুগলি টাইটান্স, অন্যদিকে এমআরএ ঝাড়গ্রাম। এখনো পর্যন্ত দুটো টিম টুর্নামেন্টে WTCL এ পরাজিত হয়নি। বিজয় রথ এগিয়ে চলেছে দুই টিমের, একটা দলের বিজয় রথ এখানে থামবে, কার সেটা সময় বলবে। बिल्कुल मजा आने वाला है। 2 टीम ऐसे टीम है जो अभी तक एक भी मैच हारे नहीं है, वो दोनों भिड़ेंगे अगले मैच में, हुगली टाइटंस और एमआरए झाड़ग्राम। मजा आने वाला है समृद्ध, दोनों कैप्टन बहुत ही प्लानिंग के साथ खेल रहे हैं हर मुकाबले। अब बैटिंग के लिए तैयार स्ट्राइक पे संटू खालसा, 3 ओवर 4 बॉल 30 रन 4 विकेट। इसके बाद अभी भी बचे हैं 4 ओवर, तो रन जो सामने चाहिए उसके लिए आपको हर ओवर में 1-2 बड़ा शॉट लाने होंगे। জয়ের ধারাটা বজায় রাখতে বিজয় পাওলে কি রণনীতি নেবেন, অন্য কি রণনীতি নেবেন, সেটার জন্য আপনারা আমাদের সঙ্গে অবশ্যই জুড়ে থাকুন tenniscricket.in এ। और सबसे मजे की बात समृद्ध, 2 तेज गेंदबाज टीम के कैप्टन, एक तरफ विजय पावले एक तरफ अन्नू, तो मजा आने वाला है क्योंकि दोनों टीम को लीड कर रहे हैं और दोनों आइकॉन खिलाड़ी हैं। बंगाल के खिलाड़ियों को लेकर लीड करना ये बहुत बड़ी बात है। একেবারেই সঠিক নির্ণয় তোমার। সেই ডুয়েলটা দেখার জন্য আমরা প্রত্যেকে মুখিয়ে থাকব। একজন বাঁহাতি বোলার, একজন ডানহাতি বোলার, দুজনের মধ্যেই ভ্যারিয়েশন রয়েছে, বৈচিত্র্য রয়েছে, দুজনেই প্রতিষ্ঠিত নিজেদের জায়গায়। রিবু পরের বলটা করলেন, ক্যাচ হতে পারে, স্ট্রেট টু দ্য ফিল্ডার, ক্যাপ্টেন ক্যাচ ছাড়লেন। আপাপুল কি বলবে দানি? दानी शायद ऐसा लगा वो तैयार थे नहीं, मानो बॉल उनके पास अचानक आ गई हो, कोई मुश्किल थी ना, था नहीं इस कैच में, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ। स्ट्राइक पे अब सुमन गोप, स्कोर मूव 32। আমরা এই জন্যই বলি ক্রিকেটে অনেক সময় সহজ কাজ কঠিন হয়ে যায়, অনেক সময় কঠিন কাজ তোমার জন্য সহজ হয়ে যায়। একেবারে সহজ ক্যাচ ছিল, সেটা ফসকেছেন দানি। আরো একটা উইকেট হতে পারতো রিবুর জন্য। ओवर की आखिरी बॉल, सामने सुमन गोप, सुमन गोप ये जब तक रहेंगे ऐसे शॉट इनसे आप उम्मीद लगा सकते हैं। आखिरी बॉल पे काफी दूर भेजा, बाउंड्री से मिलेंगे पूरे 6 रन, 4 ओवर 38
4 विकेट 38 फॉर 4 आफ्टर एंड ऑफ 4 ओवर्स, यानी अब चाहिए 24 बॉल से जीतने के लिए 61 रन। तो अभी भी सफर बहुत लंबा है समृद्धा, करीब 15-16 के आसपास हर ओवर सोचना होगा आपको। একদমই শেষ বলটা দেখো রিপ্লেতে তুমি, রিবু একটু গতিটা কমিয়ে দিয়েছিলেন, একটু বৈচিত্র্য আনতে চেয়েছিলেন। এর আগে আমরা দেখছিলাম ফোর্থ স্ট্যাম্প কিংবা অফসাইড থেকে ফিফথ স্ট্যাম্প লাগাতার বল করে গেছিল, এখানে একটুখানি স্লো, একটু শর্ট অফ লেন্থ করার চেষ্টা করেছিলেন এবং সেখানে বিফল হলেন। ভালো শট আমরা দেখলাম সুমন গোপের ব্যাট থেকে, একটা ওভার বাউন্ডারি এসছে 38 4 উইকেটে 4 ওভার শেষে। टीम मीटिंग हो रही है, जानते हैं आधा सफर और पार करने होंगे बॉलिंग में, क्योंकि 4 ओवर 38 4 विकेट है। एडीएस हावड़ा खुश होंगे अभी तक जिस तरह से बॉलिंग रही है। बची 4 ओवर, 2 ओवर पूरा कर चुके हैं अपने कोटे का सुमित और रिबू, 38 रन दिए, 4 विकेट मिला। अब कौन आएंगे बॉलिंग के लिए? तीसरा गेंदबाज वो है दिवाकर गायन। একদমই দিবাকর গায়েন, তাকে আনা হয়েছে। জেভিএ ব্রাদার্স এন্ড থেকে বল করবেন নিজের কোটারে, এটা প্রথম ওভার, দলের পক্ষে পঞ্চম ওভার। রান আপটা একটু দেখে নিচ্ছেন, এই ওভারগুলো গুরুত্বপূর্ণ হবে আপাপুল, বিশেষ করে এখান থেকে পঞ্চম ওভার ষষ্ঠ ওভার এই দুটো ওভার কোন দলের হাতে ম্যাচে রাশ থাকবে সেটা অনেকটাই আমরা ছবিটা পেতে পারি। और इस बीच आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कौन होंगे चौथे और पांचवें गेंदबाज, क्योंकि 5 गेंदबाज यूज करने होंगे। अभी तक 2 गेंदबाज इस्तेमाल किए गए, रिबू और सुमित कर्मकार, तीसरे गेंदबाज आए दिवाकर, तो चौथे गेंदबाज और पांचवें गेंदबाज का भी आना बाकी है। सामने स्ट्राइक पे तैयार संटू खालसा, बॉलिंग करेंगे दिवाकर गायन। পঞ্চম বোলারের কথা তুমি বলছিলে, দানিকে আমরা দেখতে পারি ক্যাপ্টেন। আপাতত দিবাকর, রিভার্স এবং গ্যাপের দুর্দান্ত ব্যবহার, বাউন্ডারি আসবে 4-4টি রান। तो जब आप पहली बॉल बाउंड्री या ओवर बाउंड्री अगर हासिल कर लेते हैं तो आपके पास चांसेस होता है कि बाकी 5 बॉल में अगर आप 5 सिंगल भी खेलें तो आप उस ओवर को कम से कम बड़ा कर सकते हैं। वही प्लानिंग होगी अब संटू खालसा के लिए। পরিণত ব্যাটার শান্টু খালসা, সুমন গোপ একসঙ্গে খেলার অনেক অনেক অভিজ্ঞতা রয়েছে, সেটা এখানে কাজে লাগানোর চেষ্টা করবেন। ভ্যারিয়েশনটা কিভাবে করবেন দিবাকর সেটা দেখার জন্য নিঃসন্দেহে আমরা অপেক্ষা করব। এবং এই কথা যখন বলছি আরো একবার দ্রুততার সঙ্গে জায়গা বদল লেগ বাই সূত্রে এই রান দিয়ে এসছে। फिर से एक बार रिवर्स की कोशिश थी लेकिन बॉल पैर पे लगी, रन मिला सिंगल लेग बाय के रूप में। स्कोर बढ़ता हुआ 43, 43 रन, 4 विकेट, 4 ओवर 2 बॉल। सामने स्ट्राइक पे अब सुमन गोप। 4টে উইকেটের পতন ঘটেছে, কিন্তু ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল এমন চিত্রে আসেনি যে ম্যাচটা থেকে তারা অনেকটা ছিটকে গেছে। রানের গতিটা যদি তুমি দেখো, सुमन गोप ये अपने आप पे भरोसा रखते हैं हमेशा, मैच को आखिरी तक सोचेंगे कि लेके जाएं कम से कम। अगर आखिरी ओवर भी 16, 15, 20 अगर होंगे तो भी चांस ले सकते हैं। नेक्स्ट बॉल, ये शॉट अक्सर आपको देखने को मिलेंगे क्योंकि बॉल बाहर निकल रही पड़ने के बाद, इसीलिए विद द लाइन गए सुमन गोप एज ए लेफ्ट हैंडर की तरह। सिंगल मिला इस बॉल पे। কিছুটা ভুলচুক হয়ে গেল, মিসফিল্ড। শান্টু খালসা একটু দ্রুততার সঙ্গে বেরিয়ে গেছিলেন, শুধু রান আসতো না, যদি স্ট্রাইকটা সুমন গোপের কাছে থাকতো দলের জন্য সেটা ভালো হতো, কিন্তু না, এই ঝুঁকিগুলো থেকে তোমাকে বিরত থাকতে হবে, দূরে থাকতে হবে। প্রাথমিক ধাক্কা কাটিয়ে একটুখানি লয় তুমি পেয়েছো, এই লয়টা থেকে যদি আবার পিছনে চলে যাও, সামনে কামব্যাক করা এরপরে ক্রমশ কঠিন হবে। समृद्ध संटू खालसा ऐसे प्लेयर है, देखिएगा आप हमेशा वो बिजी रहते हैं, काफ़ी हिलते डुलते रहते हैं। बिजी प्लेयर उनको मैं मानता हूँ बंगाल टेनिस क्रिकेट में, संटू खालसा। একদমই ব্যাট হাতে যখন থাকে কিংবা ফিল্ডিং বিভাগটা বিশেষ করে প্রতি মুহূর্তে নিজেকে সচল রাখার চেষ্টা করে। এবং এই কথা যখন বলছি আপাপুল, একটা জুটির কথা, পার্টনারশিপের কথা আমরা আলোচনা করছিলাম, সেখানে সান্টু খালসা তাকে ফেরত যেতে হচ্ছে ডাগআউটে এবং পঞ্চম উইকেটের পতন ঘটে গেল। तो कुछ अजीबो गरीब आउट हुए, बिल्कुल समझ नहीं पाए बॉल की लाइन को। रिप्ले में देखना चाहेंगे एक बार, ये देखिए सफल करके ऐसा लगा अब स्टंप से काफ़ी अंदर चले गए थे चौथे स्टंप पे, और बॉल सीधे विकेट पे। निराश होंगे संटू खालसा। एक और विकेट का पतन होता हुआ डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल, आउट हुए संटू खालसा। बाहर जा रहे संटू खालसा, अंदर आ रहे जाना बिट्टू, सौरभ जाना अब साथ में भाएंगे। এই খেলোয়াড়টিকে নজরে রাখতে হবে, জানা বিট্টু। এর আগে এই টুর্নামেন্টে তুমি দেখেছো শেষ 3 বল থেকে 3টি ওভার বাউন্ডারি দুর্দান্ত ব্যাট করেছেন জানা বিট্টু, এবং দুর্দান্ত ছন্দে দুর্দান্ত লয়ে রয়েছেন, বিশেষ করে গত মরশুম এ মরশুম
বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেটে নিজের নামটা প্রতিষ্ঠা করেছেন, তরুণ ক্রিকেটার, তার মধ্যে অ্যাগ্রেসিভ যে ভাবটা আছে এটা সব থেকে বেটার জিনিস। तो ये कह सकते हैं समरजदा कि बंगाल टेनिस क्रिकेट आने वाले समय में 5-10 साल में बहुत सारे नए लड़के हैं जो इन फ्यूचर अच्छा और कर सकते हैं। একদমই নতুন প্লেয়ারদের, নতুন মুখদের তোমাকে আনতে হবে, নতুন মুখ উঠে আসবে, সেটাই তোমার টেনিস ক্রিকেটের জন্য, বাংলা টেনিস ক্রিকেটের জন্য নিঃসন্দেহে ভালো ছবিও হবে। কারণ যে প্রতিযোগিতা চলছে, যেভাবে এগিয়ে চলেছে টেনিস ক্রিকেট, সেখানে বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে খেলোয়াড়রা উঠে আসবেন, এটা স্বাভাবিকভাবে তুমি আশা করতেই পারো। परिवर्तन ही संसार का नियम है और परिवर्तन हमेशा देखने को मिलेंगे। फिलहाल स्ट्राइक पे तैयार जन बिट्टू, स्ट्राइक पे बॉलिंग कर रहे दिवाकर। नेक्स्ट बॉल आते ही कोशिश, लेकिन रन मिला नहीं, डॉट बॉल। মনটা আগে থেকেই বানিয়ে নিয়েছিলেন মিড উইকেটের উপর দিয়ে খেলবেন, ট্রেডমার্ক শট, সিগনেচার শট। না, দিবাকর বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিলেন, একটু লেন্থটাকে টেনে দিলেন, যেখান থেকে ব্যাটে বলে সংযোগ হয়নি, কোনো রান আসেনি, একটু কথা বলে নিচ্ছেন সুমন গোপ। জানা বিট্টু একটু অভিজ্ঞতা শেয়ার। क्लियर है क्योंकि अब आखिरी बॉल है, यहाँ सुमन गोप सोचेंगे कि आप आखिरी बॉल पे ट्राई कीजिए बड़े शॉट के लिए, चौका या फिर छक्का, क्योंकि सिंगल लेंगे तो फिर स्ट्राइक पे आएंगे जाना बिट्टू। सुमन चाहेंगे स्ट्राइक अपने पास रखे अगले ओवर में, दोनों यही प्लानिंग कुछ कर रहे होंगे मनी मन में। ओवर की आखिरी बॉल, स्ट्राइक पे तैयार जाना बिट्टू, चल पड़े दिवाकर। रिवर्स की कोशिश, पैर पे बॉल लगी है, रन के लिए भागे हैं, एक रन आसानी से प्राप्त कर लेंगे, मिलेगा एक रन लेग बाय के रूप में। ओवर की समाप्ति, 5 ओवर के बाद स्कोर 45, 5 विकेट, 45 फॉर 5 अप एंड ऑफ 5 ओवर्स। डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। শেষ 18টি বলের খেলা বাকি, এখান থেকে প্রয়োজন 54 রান। উইকেট যখনই পড়েছে, উইকেট ক্রমাগত পড়েছে নিয়মিত অন্তরালে, তার সঙ্গে সঙ্গে রানের প্রেশারটাও বেড়েছে এবং এই মুহূর্তে তুমি অনুধাবন করতে পারছো আপাবুল রিকোয়ার্ড রান রেটটা কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে। 18 বল থেকে 54 রান, অর্থাৎ প্রত্যেক ওভারে তোমাকে করতে হবে 18 রান। এই কাজটা মোটেও সহজ হবে না, ক্রমশ কঠিন হচ্ছে ম্যাচ ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গলের জন্য। बॉलिंग लिया बाय अब बड्डे बॉय रिंटू रॉय गेंदबाजी करेंगे, छठा ओवर। अभी तक 5 ओवर 45, 5 विकेट और अच्छी कैप्टनशिप रही इस मैच में। अगर देखिए आप जिस तरह से गेंदबाजों को रोटेट कर रहे हैं, एडीएस हावड़ा ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ऑप्शन रखे हैं अपने पास, जो बेस्ट करेंगे उनको कंटिन्यू करा रहे हैं, जो बाकी गेंदबाज उनको बाद में लाएंगे, तो अच्छी मूव कैप्टनशिप में। ओवर की पहली बॉल, फुल टॉस बॉल, जाना बिट्टू मिड विकेट की तरफ प्रहार, बहुत दूर खड़े, लॉन्ग ऑन और मिड विकेट, 1 बाउंस मिलेगा, चौका। फर्स्ट बॉल बाउंड्री। একদমই আপাবুল, প্রথম বলটা বাউন্ডারি এলো এবং প্রথম বলটা ব্যাটারের কাছ থেকে যদি বাউন্ডারি আসে, নিঃসন্দেহে তার আত্মবিশ্বাসটা বাড়বে এবং যেখানে 18 রান, এই ধরনের শট তোমাকে ক্রমাগত খেলে যেতে হবে, প্রত্যেক ওভার থেকে 18 রান दरकार। तो पहली बॉल पे 4 आ चुके हैं, अब चाहिए 17 में जीतने के लिए 50 रन, 50 रिक्वायर्ड इन 17 बॉल्स। एक और फील्डर को बुला रहा है मिड विकेट में, आप देख रहे हैं कैप्टन लामा बढ़ रहे हैं शॉट मिड विकेट में, विशाल सिंह लामा सामने स्ट्राइक पे जाना बिट्टू, शॉट ऑफ लेंथ डिप्स का लेके तरफ खेले, पीछे फील्डर मिड विकेट के पहुंचेंगे, एक सिंगल आएगा आसानी से। स्कोर मूव 50, 50 रन बोर्ड पे आता हुआ। अब चाहिए 16 बॉल से 49 रन। এখনো পর্যন্ত তুমি যদি দেখো সুমন গোপ 7 বল থেকে 17 রান করে অপরাজিত, 242 স্ট্রাইক রেট তার, দুটো ওভার বাউন্ডারি। রাজানাথ 2 অঙ্কের ঘরে পৌঁছেছিলেন, এছাড়া কোনো ব্যাটার 2 অঙ্কের ঘরে পৌঁছতে পারেননি। 99 রান যখন চেস করছো, কোনো এক ব্যাটারকে 50 বা তার বেশি রান করা, সেটা বেটার হতো দলের জন্য, প্রয়োজন ছিল, সেটা হয়নি। কিংবা পার্টনারশিপ কন্টিনিউ 3 জন 4 জন ব্যাটারের রান, সেটাও আসেনি। শেষের দিকে চাপ বাড়ছে এবং সেই চাপটা ব্যাটারদের উপরে নজরে আসছে। रिंटू तैयार बॉलिंग के लिए अगली बॉल, स्ट्राइक पे जाना बिट्टू, बल्ले के टॉप में लगे निचले हिस्से में, सिंगल के लिए भागे रिंटू, बर्थडे बॉय आज जो भी करेंगे क्या करेंगे, एक बार फिर से। আপাপুল, এর থেকে ভালো বার্থডে গিফট তোমার জন্য কি হতে পারে। দ্রুততার সঙ্গে বলের পিছনে এলেন এবং সেখান থেকে সরাসরি উইকেটে আঘাত হানলেন। জানা বিট্টু স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি রান আউটটা হবেন।
দুজনেই পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খেলোয়াড় এবং ডাগ আউট শেয়ার করার অভিজ্ঞতা দুজনের একসঙ্গে অনেক অনেক রয়েছে। এখানে দুটো আলাদা দলে, কিন্তু যেভাবে বার্থডে গিফটটা পেলেন, নিঃসন্দেহে আমি বলবো এর থেকে বড় গিফট তোমার জন্য হয়তো হতে পারে না। और ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ वो अपने जीवन में इस बर्थडे को नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि एक अच्छा कैच, एक अच्छा रन आउट, डायरेक्ट थ्रो हमेशा याद रखेंगे रिंटू रॉय। टीम का स्कोर 51, 5 विकेट। बैटिंग के लिए आ रहे सोनू सिंह बैटिंग करेंगे। इनके अंदर एबिलिटी है, बड़े शॉट लगा सकते हैं। নর্থ বেঙ্গলের আরো একজন খেলোয়াড় সোনু সিং, তার আগমন ঘটেছে 22 গজে। কিন্তু আমি বলবো আপাপুল এখানে ম্যাচটা ক্রমশ অনেকটাই কঠিন হয়ে গেছে ডিএফইসি নর্থ বেঙ্গলের জন্য। উইকেট হতে পারে, আরো একবার আপাপুল উইকেট হতে পারে, উইকেট হতে পারে। রিন্টু বার্থডে বয় সেলিব্রেট করবেন নিজের ছন্দে, নিজের লয়। और देखिए जो क्या रहता है, पहले कैच लिए, फिर रन आउट लिए, अब कॉटन बॉल, यानी विकेट भी पूरा किया, तो एक भी कॉलम खाली नहीं इनके लिए। आज का दिन इनके लिए बहुत अच्छा रहा। একটু আগেই তুমি বলছিলে জন্মদিনে এর থেকে বড় তোমার জন্য সফলতা কি হতে পারে। এটা এই জন্মদিনটা স্পেশাল হবে। WTCL এর মতো মঞ্চ, সেখানে যেভাবে তুমি অ্যাটাক করছো, একটা গুরুত্বপূর্ণ ওভার, 6th ওভার। এর আগে ম্যাচগুলোতে তুমি দেখেছো 98 রান করেও এডিএস হাওড়া এই অবস্থা থেকে অনেকবার ম্যাচ থেকে ব্যাকফুটে চলে গেছে। সেখানে এই গুরুত্বপূর্ণ ওভারটা জন্মদিনের মতো একটা স্পেশাল ডে, বার্থডেতে রিন্টু যেটা করছেন, খুশি হবেন মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রা। नाम नहीं ब्रांड है। सोनू सिंह अब बैटिंग करेंगे। एक तरफ राजू मुखिया अब बैटिंग करने के लिए, एक तरफ राजू, एक तरफ सोनू। 5 ओवर 5 बॉल 51, 7 विकेट। इसके बाद बचेंगे 2 ओवर, 13 बॉल बचे हैं। 13 बॉल से जीतने के लिए 48 रन, तो आस्किंग रन रेट लगातार बढ़ता हुआ। फुल एंड बॉल हल्के हाथों से ड्राइव किया, सिंगल के लिए पॉइंट पे फील्डर मौजूद, सिंगल आएगा। ओवर की होगी समाप्ति। 6 ओवर के बाद 52, 7 विकेट गवाकर डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल। बचे 12 बॉल, जीत के चाहिए अब 47 रन। 47 नीडेड इन 12 बॉल्स, यानी हर ओवर अब 23-24 आपको सोचना होगा। একদমই প্রত্যেক ওভার থেকে এখান থেকে লক্ষ্যে পৌঁছতে হলে প্রায় 24 রান করে প্রয়োজন আপাপুল। এবং নিঃসন্দেহে এই ম্যাচটা তুমি বলতেই পারো এখানে ড্রাইভার সিট, চালকের আসনে এডিএস হাওড়া। ডু অর ডাই ম্যাচ ছিল তাদের জন্য, কামব্যাক করার ম্যাচ ছিল প্রতিযোগিতায়। ডে 1 প্রথম দুটো ম্যাচের পরাজয়, একটা বড় স্কোর করে আন্ডার ফ্লাড রাইট 98, কম রান ছিল না। সেখান থেকে তাদের শিবির কিছুটা মনোবল হারিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু গতকাল আমরা বারবার দেখছিলাম মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রাকে টিমের কাছে গেছেন, খেলোয়াড়দের সঙ্গে কথা বলেছেন এবং খেলোয়াড়দের এই আত্মবিশ্বাসটা দিয়েছেন। জয় পরাজয় পার্ট অফ দ্য গেম, বেস্ট এফোর্টটা দাও, ডেডিকেশন দাও, টিমের মধ্যে বন্ডিংটা থাক, এটাই আমি চাই। সে ছবিগুলো আমরা দেখছিলাম, সেটা কোথাও না কোথাও আজকে মিস্টার দুর্গেশ মিশ্রার ভোকাল টনিকটা কাজে আসছে। देखिए बिल्कुल, आप ग्राउंड पे कैसे क्या परफॉर्म करते हैं ये भले आपको ना दिखे, लेकिन बाहर से जो देखते हैं उनको साफ दिखता है। जो आप बॉन्डिंग की बात कर रहे थे, और ये बहुत फायदा मिला इस मैच में, जो आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी रही टीम कॉम्बिनेशन में। पहली बॉल आते ही कलाइयों का बेहतरीन प्रयोग, हल्के हाथों से सिंगल के लिए। धीरे धीरे स्कोर बढ़ता हुआ 53। स्ट्राइक पे सोनू सिंह। একদমই আপাপুল, তুমি যদি ধরো আউট অফ বেঙ্গল প্রত্যেকটা টিমে শুধু ডিএফইউসি ছাড়া 2 জন করে খেলোয়াড় রয়েছেন, মার্কি খেলোয়াড় ভারতীয় টেনিস ক্রিকেটের। অন্যদিকে অকশনের মাধ্যমে বাকি খেলোয়াড়রা তাদের দল পেয়েছেন, বিভিন্ন জায়গার খেলোয়াড় রয়েছেন। হঠাৎ করে একটা জায়গায় এসে সেট আপ করা, বন্ডিংটা হঠাৎ করে আসে না, একটু সময় লাগে। তবে আমি বলবো এই বন্ডিংটা সব থেকে বেশি ভালো আমরা দেখতে পেয়েছি এখনো পর্যন্ত টুর্নামেন্টে এমআরএ ঝাড়গ্রাম। जी हाँ बिल्कुल, और इसका फायदा ये भी है समरेश दा, आने वाले जो सीजन मतलब होंगे किसी भी जगह टूर्नामेंट में, तो फायदा मिलेगा। सभी खिलाड़ी एक दूसरे को जानते हैं, एक अच्छा रिलेशन बना रहेगा क्रिकेट ऑन फील्ड ऑफ फील्ड। सोनो प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन चूक गए। একদমই প্রত্যেকটা টুর্নামেন্ট থেকে তুমি অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবে, আগামী সময়ে সেই অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে। সাফল্য ব্যর্থতা সবকিছুই তোমাকে নিয়ে এগোতে হবে। अच्छा तालमेल बनेगा इस टूर्नामेंट के बाद सभी खिलाड़ियों के बीच में।
अच्छी कोशिश पैर पे बॉल, पीछे फील्डर मौजूद, सिंगल आसानी से प्राप्त करेंगे। स्कोर बढ़ता हुआ 54, 54 रन बने 6 ओवर 4 बॉल। ম্যাচ থেকে শত যোজন দূরে আপাপুল। ডিএফইউসি নর্থ বেঙ্গল ডাগ আউট, উদ্বিগ্ন চেহারা সোনাইদার আমরা দেখতে পাচ্ছি। অরিন্দম কুন্ডু নর্থ বেঙ্গলের ক্রিকেটটাকে জনপ্রিয় করার জন্য তার যে এফর্ট ডেডিকেশন সেটা ভুললে মোটেও চলবে না। এই ম্যাচটা যদি তারা জয়লাভ করতো, 3টে ম্যাচে 2টো জয়লাভ তাদের হতো, একটু বেটার পিকচার হতো তাদের জন্য। अगर इस मैच में जीतेंगे एडीएस हावड़ा तो फिर दोनों टीम में का नेट रन रेट मैटर करेगा फिर, क्योंकि दोनों टीम में 2 मुकाबले हारेंगे, एक जीतेंगे, ऐसा कुछ सिनेरियो रहेगा। पैर पे बॉल करने की कोशिश, दिशा दिखाया, पीछे फील्डर डिप्स का लेग पे, एक ही रन आएगा। সিঙ্গেল এই ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করতে পারবে না। ম্যাচের গতি প্রকৃতি দর্শকরা বুঝে গেছেন এবং যেদিকে ম্যাচ গড়াচ্ছে জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা। এডিএস হাওড়া তাদের জন্য 7 ওভারের খেলা শেষ। আফটার 7:57 ফর 7 ডিএফইসি নর্থ বেঙ্গল। শেষ ওভারের খেলা, কাকে আনা হবে? সম্ভবত দিবাকর, তাকে আনা হবে বলে। না, দানিকে আনা হচ্ছে। মাফ করবেন, বিশাল সিং লামা। একটা পরিবর্তন ছিল আপাপুল এই ম্যাচে। তফিকের জায়গায় বিশাল সিং লামা তাকে আনা হয়েছে, তাকেই বল করতে আনা হয়েছে। শেষ ওভারের জন্য একটু দেখে নিচ্ছেন, সুযোগ রয়েছে পরবর্তী ম্যাচে বিশাল সিং লামা তাকে ব্যবহার করা হবে কিনা। पहली बॉल फुल टॉस बॉल, लामा अच्छी गेंदबाजी करते हैं समृद्ध, मौका मिला इस मैच में और चाहेंगे अच्छा करे। पहली बॉल सिंगल, अब 5 बॉल शेष। সুমিত কর্মকার 2 ওভার বল করেছেন, 17 রান, 1টা উইকেট। রিদাঙ্ক করচানা 2 ওভার থেকে 21 রান দিয়ে 3টে উইকেট। এখানে ডিপে খেলোয়াড় রয়েছেন দানি। ডিপ মিড উইকেট থেকে ফেরত পাঠানোর ফাঁকে আরো একটা রান এলো। दो लगातार सिंगल, 59 रन अभी तक, 7 विकेट, 4 बॉल बाकी है, तो मैच हाथ से धीरे धीरे दूर जाता हुआ डीएफयूसी नॉर्थ बंगाल के लिए। अच्छी कोशिश है, कोई रन नहीं इस बॉल से, 3 बॉल हो चुके, 3 बॉल बाकी है। থ্যাঙ্কস টু মিস্টার বিজয় আগরওয়াল, থ্যাঙ্কস টু মিস্টার অজয় আগরওয়াল এবং থ্যাঙ্কস টু মিস্টার জয় আগরওয়াল, জেভিএ ব্রাদার্স। দুর্দান্ত একটা টুর্নামেন্ট প্ল্যাটফর্ম আমাদের সবাইকে উপহার দিয়েছে। বাংলা টেনিস ক্রিকেটের জন্য একটা ভালো সংকেত। ওয়েস্ট বেঙ্গল টেনিস ক্রিকেট লিগ ডে 2, গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ। যারা চোখ রেখেছেন আমাদের সঙ্গে tenniscricket.in এ প্রত্যেককে আমরা কমেন্ট্রি বক্স থেকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। अब बचे 2 बॉल, सिर्फ औपचारिकता समृद्ध, 60 रन 7 विकेट, अब जीत से काफी करीब, बस 2 बॉल। একদমই একেবারেই নিয়ম রক্ষার ম্যাচে পর্যবসিত হয়েছে এই ম্যাচটা। বারবারই আমরা বলছি জয় শুধুই সময়ের অপেক্ষা। এডিএস হাওড়া তাদের জন্য। এর মধ্যে আরো একটা বল হয়ে গেল অফস্টাম্পের সামান্য বাইরে। বিশাল সিং লামা, এখান থেকে কোনো রান আসেনি। পরবর্তী ম্যাচের জন্য প্রত্যেকে প্রস্তুত হচ্ছেন। যেটা বারবার আমরা বলছি, 2 দল এখনো পর্যন্ত অপরাজেয়, হুগলি টাইটান্স অ্যান্ড এমআরএ ঝাড়গ্রাম। আরো একটা উইকেট কি হবে? ডিপ ব্যাকওয়ার্ড স্কোয়ার লেগের দিকে বলের গতি, ফিল্ডার রয়েছেন না, একটা বাউন্ডারি এলো এবং সঙ্গে সঙ্গে এই ম্যাচে জয়লাভ করলো এডিএস হাওড়া। চৌত্রিশ রানের ব্যবধানে জয়লাভ করলো এই ম্যাচে এডিএস হাওড়া। ডু অর ডাই ম্যাচ ছিল তাদের জন্য, কামব্যাক করার ম্যাচ। মাঠে আমাদের সঙ্গে উপস্থিত হয়েছেন মিস্টার জেপি আগরওয়াল। আমরা হার্দিক